Correct! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo. Centon Plus Herbal Soap. Yun is ko na senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried Centon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko. Centon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Centon Plus Herbal Soap. Kung mamati ka sa XFM. Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla. Kung mamati ka sa XFM. Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta. XFM. Katropa mo! Exciting! Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo. Mga katropa kami nang bahala sa inyo. Sagot na namin ang kulitan na tawanan na palagi sa balita't kaalaman. Butenga ang ngiti mo, exciting dito. San man sulok ng mundo, kami ang katropa mo. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:22. Mayong aga sa inyo tanan, mga sukinaton nga matag paramati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a holiday diri sa aton sa bilog sininga Pilipinas, and this is in relation to the Idil Adha celebration sa ato sa nga mga kauturan nga mga Muslim. Today is a holiday, why bukas ang opisina sa gobyerno and some private offices, why man eskwela mga kabataan yang may klase pasubong. Ini mga biyan, again, in observance of Idil Adha, it's a Wednesday, Miyerkules. Botamalon sa ni, balik ang tanan sa nga mga opisina sa gobyerno tomorrow, May 28. Sa ato sa ring pagparagad, this is also in line with the proclamation number 1264, declaring Wednesday, May 27 as a regular holiday throughout the country in observance of the Idil Adha or the Feast of Sacrifice. Iniya okasyon sa ato sa ring mga Muslim brothers and sisters diriya sa Pilipinas. That's why nga holiday, ha? Ang isa ka holiday nila sini is the Idil Fitr, ha? Today is Idil Adha. Well, sa ato sa ring pagparagad sa gyapon po nato sa ring mga katropa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapauna nga mga balita kag informasyon. Sa gyapon nagapalayag ang ini nga palatuntunan Bullseye upod sa gyapon sa inyo sa ring katropang JOECEL BANYAS. Para sa inyo sa ring mga opinyon, reaksyon sa mga ginatalakay nato sa ring mga issues dari sa ato sa ring pagparagad, pwede nyo na mag-comment sa ato sa ring live Facebook streaming sa duatanan ka mga Facebook pages ang XFM Iloilo, ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7 Facebook pages. Mabatian man kita ka makitaan sa ato sa ring live YouTube channel sa ato sa ring
mga kauturan nga nagagamit sa YouTube, sa inyo sa rin nga mga TV, nga may mga YouTube, mga smart TV, just search sang XFM Radio Patrol Iloilo YouTube channel. Well, kon panahon dari karon sa siyudad sa Iloilo nagaguom-guom kag daw nagauluog daw gid ba ng kapaang na batyaganta no. Daw nagalamig-lamig gamay way nagaduga ang likod mo kon maghigda ka. Pero sa nagliligad yung mga inadlaw kag sinimana, maghigda ka gani, gatulo likod mo kag. Ina bangod sang tama kapaang ato sa lima batyagan. Today is May 27. Ang forecasted heat index dari karon sa siyudad sa Iloilo may reach up to 42 degrees Celsius. Daw gintip lang kita panahon, gintagana kita ka medyo malamig-lamig gamay nga aga pagkatapos bumbaho naman kita kakainit karon sa hapon sini hindi gani approaching noontime laban-laban sini magpuwas ning galom mabatyagan na nato ng pagtalabiris naman sini sang balhas tas kaginot kag halong gid sa ato sa mga kauturan, keep yourself hydrated, inom kamo permi tubig, hindi kay soft drink tubig. Kaya ang soft drink nagapa-dehydrate tapat sa inyo, ina, kay halang ihi na lang kamo. Well, sa ato sa ring pagparagad sa mga talalupang doon nga mga balita. Well, for the first time mga biyan, under the 20th Congress, ang minority group sa Senado nag-walk out kahapon sa sesyon nila. Hindi pagkatapos sa gintalakay ang resolusyon introduced by Senator Rodante Marcoleta way back sang May 11, 2026. May resolusyon niya pending si Senator Rodante Marcoleta. It was first referred to the Committee on Rules. Ang resolusyon niya nagapabutyag niya ang mga senador be allowed to participate sa sesyon kag sa voting electronically. Nagambal kita nga electronically using the power of the technology such as mga Zoom, katulad na bisang iban pagisinin nga mga applications, Zoom meeting, nga pwede ikaw dara ka participate. Now, ina mga biyan, ang rason kag ang pinakaugat ko nga nag-walk out, ang inatawag naton sa ring minority group. Ining 11 ka mga senador. Bangod mga biyan kay para sa ila, daw ginrush ko no, sang mayoriya ang presentation kag voting. So, diri mga biyan, aton ining isa-isahon for our understanding. Para sa aton sa nga kasayuran. Kay nanari-sari ang mga reactions nga makitanta sa social media. Ini mga biyan nga mga reactions ang iban siniti just to serve the purpose kung sa diin sila bala huyog kag kay sino sila grupo. There is aton will tackle it objectively kag sundon kung ano ang nabutang sa aton sa guidelines, sa aton sa kasuguan kung may ara. As far as ang natabo, ladies and gentlemen, yung pag-walkout sang mga minority senators. Ini mga minority senators, ginabugusan ini sang grupo ni Senator Tito Soto. Upo dira Senator Risa Ontiveros, Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, Senator Lito Lapid, Senator Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, and Senator Sherwin Gatchalian, Senator Mig Zubiri, and the rest, ladies and gentlemen. Now, ang pamangkot diri, ladies and gentlemen, ano bala ini? Ang natabo, is it legal? Sa ato sa nga pag-research, ladies and gentlemen, there's no such thing as declaration of illegality sa natabo. But most likely it is between purely political and purely tactic. Taktika and purely political. Why? I-qualify ta na karon kung nga nahulog sa pamulitika lang ini kag taktika. You know, this is not the first time may mga naga-walk out. This happens in several occasions, even in some other countries. Kung sa din ang isa ka grupo nga hindi konforme sa ginatalakay kag sitwasyon or the process, naga-walk out. But in this very case, our question is this.
Ang Senado is a deliberative body. Dira mga biyan naton sila ginatakos kon bala ano unod sa ila sininga utok and sometimes upo dira balatyagon. We are paying them para sa pag-legislate. Kag part of legislation is what we call as debate in order to come up with a better version of whatever resolution or bill nga ila sila ginapasar. We are paying them to do that. Bota malon sila, gabayad kita. Dibla? Pagkatapos di may mga insertion pagani kadamuan sila guro ay. Why na yan nadala? Ha? Sa ila sila primary obligations because supposed to be projects must be implemented by the executive department. Pero ti sila pagani nominate yung kaysa through insertions, dibla? Kay most of them gani daw naulamid man sa flood control controversy. But we'll set aside sa mo na nga punto. Now, Senate as a deliberative body just like that of Congress, hindi malikawan kon kaysa ang mainit sining mga debatihay. And we are with them sa amo na nga sistema. Isa lang inakapamatuod that democracy is still very much alive in this country. Pero ang pag-walk out bala sang minoriya, justifiable. Ha? Or it is purely political or it is just a tactic of the minority. Kay sa natabo, ladies and gentlemen, para maintindihan ta, this is not the first time nga may mga ginaalaw nga mga senador to participate sa deliberation and even voting electronically or using the power of the technology. Because it was also given ang iniiyang opportunity sa kay Senator Leila de Lima. Ha? Dumduman nyo sang na put behind bars si Senator Leila de Lima. She was allowed nga mag-participate electronically. Ini mga biyan by virtue of i-resolution nga ginpasar under the at the time sponsorship of Senator Franklin Drilon and also co-sponsored by Senator Panfilo Ping Lacson. So ini mga biyan ang resolusyon nagasiling whereas the enactment of the Electronic Commerce Act of 2000, Republic Act number 8792, and the promulgation by the Supreme Court of the rules on electronic evidence in 2001, the use of electronic communications technology in the government and commercial transactions, as well as court proceedings, is already an accepted practice in this jurisdiction. Whereas arrangements may be made to allow Senator Leila de Lima to participate in Senate plenary sessions through communications technology that will allow audiovisual interactions with remote audiences or co-participants through secured communications or connections without violating the Supreme Court ruling on the limitations of practice of profession, without compromising the security in her detention facility, and without being inconsistent with the rules of the Senate. Whereas under Rule 41, Section 117 of the Rules of the Senate, physical presence is only required for voting. Physical presence, voting, kinanglan, physical presence. Whereas, as a deliberative legislative body, it is incumbent upon the Senate to take necessary measures to ensure that its members will be given every possible opportunity to participate in its plenary sessions. Now, therefore, be it resolved by the Senate to allow, as it hereby allows, Senator Leila M. de Lima to participate in Senate plenary sessions through teleconferencing, video conferencing, or other reliable forms of remote or electronic communications through the use of the appropriate electronic equipment and or devices or medium of information broadcast or telecommunication facilities or equipment. Resolved further that the Secretary of the Senate shall coordinate and make appropriate arrangements with concerned public officials and such other institutions and individuals for the setting up of the appropriate telephone, video, broadband, and or wireless link necessary to the selected mode of remote participation. Resolved finally that the Secretary of the Senate shall ensure the following:
safeguarding the integrity of the session via teleconferencing or video conferencing or other forms of electronic or communications medium, and proper archiving of the video, visual, or electronic recording as part of the records of the Senate. Adopted. Signed, Panfilo Ping Lacson and Franklin Drilon. So teleconferencing, participations in the deliberations of the Senate is allowed sa kaso yan ni Senator Leila de Lima. Now, ang ugat sini, ladies and gentlemen, because there's a pending motion coming from Senator Rodante Marcoleta during the height of that controversy sa Senado kay Senator Bato de la Rosa. Nga try nilang i-amend ang ila sining internal rules. And that's to allow a member to participate via teleconferencing or using the technology during the session. Because this is the first time that it happens, ladies and gentlemen. So with that, ini mga biyan was referred to the Committee on Rules. Yesterday, it was referred back through the majority leader, nga si Senator Villanueva, in saying that they will tackle the motion made by Senator Rodante Marcoleta nga i-amend ang ila sininga internal rules to allow a member of the Senate to participate sa sesyon sa plenary via teleconferencing or natawag nato sininga electronic means. Dari mga biyan kinagula ang tanan that resulted sa pag-walkout sang 11-member senators. Hindi lang nag-walk out. The rest of the senators, the 10 of them, nag-walk out, ginbilin ang minority leader, happens to be si Senator Vicente Soto III, and sa ila panaghalin, ladies and gentlemen, nga ang session be adjourned. So the highest motion of all, among all motions, is the motion to adjourn. So the session, the plenary session was adjourned through the motion of Senator Vicente Soto III. And that ended, ladies and gentlemen, sang ila sininga session yesterday. Prior to that, makitaan sa plenary ang pag-walkout sa mga miyembro sang minoriya. So what really had happened? Ano gid man balang natabo? How? Now, para maintindihan naton, ladies and gentlemen, we'll do this this way. I-present naton mga biyan what really had happened. And deliberations, ang mga exchanges of ideas, kalakip andari ang mga heated arguments. Kay diri gin akusaran ang mayoriya nga kuno ti nambabraso. Bota malo ni they are bullies. Someone called that nambrabraso. Pagkatapos ini, ladies and gentlemen, nagresulta sang pagkinagula up to the extent sa mainit sininga exchanges between the acting presiding officer and the Senate pro tempore nga si Senator Loren Legarda with Senator Kiko Pangilinan, while Senator Ping Lacson has the floor. Bota man sini, he was acknowledged to have the floor. Maghambal ka to have the floor, iya ato turno para maghambal. Under the parliamentary rules nga gina-observe sa Senado, hindi ikaw maka-interject unless otherwise you will be acknowledged by the presiding officer. So Lacson has the floor. Tumindog si Kiko with an intense voice saying among others, saying niya, you are preventing me to speak. In short, mga biyan nga ginalimitahan sila sa kinamatarong nila to speak. And dito nangin emotional man si Senator Loren Legarda. Saying niya, no, I'm not violating your right to speak. Saying niya, for all you know, do you remember way back in 2004, during the canvassing of votes sa Senado, sa House of Reps, being at the time, nga si Senator Kiko Pangilinan was the majority leader. He is part of the National Board of Canvassers. Si Senator Loren Legarda at the time runs for Vice President under FPJ, Fernando Poe Jr.
sang si Senator Loren Legarda would like to throw questions, ginpat yan sa mikropono, and all of what she said, ang reply lang sa iya ni Senator Pangilinan, sila niya noted. So I don't want to impose to you or himuon ina sa imo to do it to you, just like what you have done in 2004. Dito mga biyan nga umatras si Senator Kiko Pangilinan, sila niya, paano ko ikaw, si Senator Pangilinan, ma-recognize because you are all speaking at the same time. Sila niya, Senator Lacson has the floor. So with that, ladies and gentlemen, umatras si Senator Kiko Pangilinan. So para maintindihan ta, ladies and gentlemen, ang pamangkot na to na mo ni, you can send your opinion and reactions. Ang pamangkot na to sa minority walkout. 11 senators nga nag-walkout yesterday. Ano bala sa pagtanaw ninyo? It was just a tactic? It was political? It was just a show of cowardice? Or pagpakita sa katalaw to engage in a debate? Or ato bala mga biyan is a sign sa ginatawag nato sa nga pagka-arrogante? Again, as far as legality is concerned, wala mga biyan sang kasuguan kita nga nakita panaton up to now nga nagasiling that was an illegal action. Wala. Ang kanabanan niya makita naton dira, it was and it is being done by some groups not only in the Philippine settings but even abroad sa ila sininga legislative body as a form of tactic. Number one, para nga wala quorum. Number two, para nga hindi madayon ang whatever kind of discussions because of lack of quorum. Ina mga biyan, ginahimo not only in the Philippine settings but in some other countries sa ila legislative body. That's why nga makasiling kita, it was just a tactic. Taktika lang. Pero para diri sa aton, para matagan kita, ni taktika lang, politika, pagpakita sang pagkatalaw to engage in a debate, pagpakita bala ini sang ginatawag daton sa nga pagkarogante, or dalayawon ini nga himo sang minoriya. The fact that they are saying that the right to speak was curtailed. Ipabati ta mga biyan what really had happened from the start. Dari sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan bullseye, kay mga pe kami ni Katropa Alex sa Santon Gold Coffee Mix para hindi kami high blood doon, nami pamon kutis kay may collagen kag glutathione. Bakal kamutos clinic kag pakonsulta bla ara dang Santon Gold Coffee Mix sa Yes to Health Wellness Center sa A-Yang Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Ari mga biyan ang kabahin sa mainit sini nga diskusyon angot sa resolusyon ni Senator Rodante Marcoleta. There was no referral. But in this case, and I'd like to invite the attention of the body, it's to Senator Journal Lacson. number 62, dated May 11, 2026. And if I may read the particular portion of this journal, proposed at 6:25 p.m., the session was resumed. Proposed amendment to the rules of the Senate. Senator Marcoleta proposed an amendment to Rule 14, Senate sessions of the rules, by inserting a new paragraph C under Rule 41, which reads, A or C, allow a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology. Now, here's the portion, Mr. President, or Madam President. While expressing no objection to the proposal, Senate President Cayetano A. suggested giving the Committee on Rules time to discuss the matter. Now, my question is, was there any discussion by the Committee on Rules? Apparently, there was none, because it's now being reported out by the acting majority leader without consultation with any of the members. And by the way, Madam President, wala pang Committee on Rules eh. I believe that it was mentioned, and I will reiterate from my understanding that there was no Committee on Rules meeting because that motion is reverted back to plenary. Madam Meaning we are not ignoring the fact that, of It's course, Senator committees Legarda. must hold meetings
but this particular motion is being referred back to plenary. And may we just put on record, it says in rule or section 136, the rules may also be amended by means of a motion which should be presented at least one day, and we're complying with that, before its consideration, and the vote of the majority of the senators present in the session shall be required for its approval. I believe that is what the Senate President had explained. Evidently, Madam President, action was taken. And the action was to refer it to the Committee on Rules since the position of Majority Floor Leader was vacated. So how can the committee properly function in the absence of a committee of the committee members? As the Senate President had stated, let me finish, there is Madam a rule President. of a continuing operations of the committee, But they while were the new head vacated, has Madam not President. Walang members ang Committee on Rules. So we cannot invoke continuity because we vacated all committees, all positions, including the members. And may I invite you to Section 24 of our rules, Madam President. The committees shall hold meetings to discuss, decide, and submit a report on all matters transmitted to them. This was transmitted to the Committee on Rules. So the committees shall hold, including the Committee on Rules, shall hold meetings to discuss, decide, and submit a report. There's no report, Mr. President or Madam President. Madam President. So we're violating our own rules. We recognize Senate President. Mr. President, the chair already Senate President made a Cayetano. ruling, and it's not appropriate to argue with the chair because, as explained to Senator Lacson, the committee did not report it out. He read the journal of May 11, but he did not read the motion of Senator Joel today. His motion today was pursuant to Rule 136 of the rules, a motion to amend the rules, meaning if Joel was no longer the majority leader, if I was the majority leader now, or even an ordinary member, that motion was carried. No one objected that we take it up. Because, Madam Chair, we're bringing it back to plenary. So natural po, walang discussion sa Committee on Rules. Kasi wala naman po sa rules natin na kailangan i-discuss sa Committee on Rules. We did that on May 11 so that everyone will have an opportunity to study the rule. It's a very simple amendment. So we should go to the discussion of the amendment if anyone is objecting to the amendment. But definitely, the right to propose an amendment is a right guaranteed by our rules. Senator Marcoleta has an amendment. We should go to discussing the merits or demerits of having that rule. You already ruled that it is proper for the plenary to take it up. So may I request or move that we, if there are any objection, we discuss their objection. I'm objecting. That's the effect of my manifestation, Madam President. I'm objecting because I'm invoking Section 24 of our rules. And as I read into the records, the journal of May 11, 2026, na-refer po ito sa Committee on Rules. And there was no discussion. Action was taken actually by this body. Then, Madam Chair, if there's an objection, may I move that we divide the House? It's a Point of order, Madam President. On that issue, not on the issue of whether or not the rule is good. Your issue is whether or not it's proper to take it up on the floor. The position of the majority is that there's no rule being violated. So we will vote. The presiding officer has already ruled, but the gentleman continues to object. So we have to vote on it. Mr. President, we're not objection. voting on the amendment yet. We're voting on whether the amendment is proper or not. Yes, interjection, Madam President. Yes, Minority Leader, Senator Soto. We will have to support that resolution or thinking of Senator Lacson, which is we did not constitute the Committee on Rules. So what are we discussing right now? I suggest that we constitute the Committee on Rules and discuss it there. How do I know this? Ako minority leader hindi ako member ng rules. Ex officio Tumawag ba? Hindi. Ano to? Binabraso? Point of order, Madam Chairman. Where in the rules does it say that an amendment has to pass the Committee on Rules?
Section 24, Madam President. Anong sabi po sa Section 24? The committee shall hold meetings to discuss, decide, and submit a report on all matters transmitted to them. Madam Chairman, that's thank you. not the rule. The rule Yes. is 136. 136. Can you So- please, for the third time, may we request the Senate President to read into the record The rules Rule may be amended 136. by means of a motion which would be presented at least 1 day before its consideration, and the vote of the majority of the senators present in the session hall shall be required for its approval. So I respect their objection. But how do we determine objections in this Senate? We vote. So if there is an objection, they have already explained their position. We have explained our position. I move that we divide the House, Madam Chair. May I, Mr. President? We are several members of the minority here, and only Senator Lacson has spoken. Why are we railroading this process, Mr. President? I have a number of issues that I'd like to raise regarding this motion, Mr. President. They are citing Section 136, assuming, for the sake of argument, that their position is correct. The second paragraph, Mr. President, says the rules may also be amended by means of a motion, which should be presented at least 1 day before its consideration. We submit, Mr. President, that the earlier motion that may also be amended by means of a motion, which should be presented at least 1 day before its consideration. We submit that the motion that was mentioned last May 11 was referred to the Committee on Rules. This is a new motion, Mr. President, that is being presented on the floor, which requires that it be presented 1 day before it is considered. And therefore, we have to consider this motion on Monday, Mr. President. Madam As President. explained by the acting majority leader, the motion of Senator Marcoleta has been brought to the plenary, and both the majority and the minority had mentioned Rule Section 136, and it says that the vote of the majority of the senators present in session shall be required for the Madam approval. President. I believe that this rule has been mentioned more than 5 times. Madam President. I believe also that the interpretation of the rule is different. So I take note of the manifestation of Senator Pangilinan. Mr. President, if I may just continue, Mr. President. All in previous... Senator Lacson actually has the floor. Yes, with the permission of Senator Lacson. Senator Lacson has the floor. But May we continue with the manifestation of Senator Lacson, and then after him, he will yield to Senator Pangilinan. Madam President, the invocation of the Senate President of Rule 136 is premised on the assumption that there was no action taken. But we took action. We referred it to the Committee on Rules. So Section 24 now applies, Madam President. You're going to just ram down our throat something that numbers can dictate, Madam Mr. Chair. President. Yes, Senate President. Madam Chair, Cayetano. first of all, we're just repeating the arguments. I respect his argument, but I disagree with it. Secondly, they've used already 3 words: ram down their throat, railroaded, binabraso. In this democratic institution, when we disagree, we vote. When we have rules, we follow the rules. The particular rule in amending the rules is 136. We're following that. So why are we using unparliamentary language to express or try to provoke the kind of argument we don't want between the majority and minority? You have your opinion, we respect that, we have our opinion. So how do we resolve that? By voting. Now, if you think we violated the rule, then go to court. But we do not think that we violated the rule. It is very clear. So my point of order, Madam Chair, they're out of order by insisting that there's another rule except for 136. So I move that we vote on it, Madam Chair. We divide the House. Objection. Objection. If there's an objection, then we vote. So may we proceed with the vote, Madam President.
Mr. President, I was earlier... Senator Pangilinan. It was the manifestation of the presiding officer, the Madam Chairperson, that after Senator Lacson, I be allowed to speak, Mr. President. Are we now curtailing my right to speak, Mr. President? Madam Chair, We are can I not answer able to that? ask questions as to why we are amending the rules. We are not able to ask questions as to who they wish, Madam Chair, may I answer? who will benefit from the amendment to the rules. For the Is this kind rule, Mr. information President? of Is the- this rule, Mr. President, for I was Senator about to Bato, who is not recognize here? Senator We would Pangilinan. like to raise these valid questions, Mr. President, before we go into a vote, Mr. Madam Chair. President. Yes, These, Madam we should not be... How can the presiding officer recognize Senator Pangilinan? Please know that I would never curtail your right to speak. Just as in 2004, I believe you were seated, and I was a vice presidential candidate of FPJ then, and my microphone was closed, and my right to speak was closed, was not given. I remember that time now, and the word noted was said to me. That will not happen now. I will not do that to you. And I'm not curtailing your right to speak, Senator Pangilinan, except that you were speaking at the same time. And I was about to recognize you because Senator Lacson had the floor. Thank you, Madam President, for So that I just wanted to be clear on record because I recognize you're being emotional, but it will go on Senate record that the presiding officer was curtailing your right to speak. I would never do that, and I would not do what I experienced in 2004 in the House of Representatives in the canvassing of the votes then. Mr. President. Thank you. Madam President, with due respect, Mr. President, I was not referring to the Madam presiding President, officer. I'm yielding the floor to Senator Pangilinan. Yes, thank you, Senator Lacson. We recognize Senator Francis Pangilinan. Yes, Mr. President, and allow me to clarify, Madam President. I was not referring to the presiding officer in terms of the curtailing of my right to speak and to raise questions, Mr. President, because it was the Senate President who was moving to divide the House, Mr. President, without sufficient debates. Mr. President, this is the first time I'm going to experience this in a long time wherein debates are now being curtailed because there's a Since motion you're not to being divide the curtailed, House. we would like to hear your objection to the motion. Thank you. Mr. President, there are a lot of questions that have to be raised as to why this amendment to the rules is being undertaken at this time. Precedent provides, Mr. President, that when we amend our rules, we do so by way of resolution. We do not have that resolution now. In fact, Mr. President, a total 48 amendments of our rules all went through resolutions. This is the first time after 48 amendments, Mr. President, that we do not have a resolution so that we can Point vote of order, Madam Chair. and amend the rules properly, Mr. President. Point of order. Point of order takes Yes, precedence. Senate President. Point of order takes Yes. precedence. First over of all, everything else. I hope we learned our lesson. Senator Pangilinan already apologized to Senator Padilla, then now you're shouting at us. No? No, the record will show. Nakatape naman eh. Ang taas-taas ng boses nyo eh. Di ba? You were shouting at kaya nga hindi magkarinigan. Now, what's my point of order? We are not discussing the merits yet of the amendment. No one's curtailing your rights because wala pa tayo dun eh. Ang pinagbobotohan natin ngayon, kung pwedeng i-take up sa floor o hindi. Yun ang itinatake up natin. And the arguments have already been laid out. And Senator Pangilinan and I were together in 2009 where we had debates here where Senator Enrile did not even allow amendments. And then we voted. It depends on every issue, Madam Chair. There's no specific rule of the amount of time. I was asking the gentleman about certain issues in one resolution. He refused nga for further interpellation and said it's time to vote. They were the majority. So, Madam Chair, we're here. We're willing. Senator Marcoleta is ready to take questions. Ang pinagbobotohan lang po natin ngayon, simple lang.
whether or not we can take, whether or not the proposal to amend the rules is in order. Yung pa lang ho, yung specific amendment, sino magbe-benefit, paano magbe-benefit, etc. We support the right of Senator Pangilinan to ask questions, pero wala pa tayo dun eh. So, again, may I raise the previous question, Madam Chair, the point of order, the parliamentary reason. Go ahead. Be given the right Madam to speak. President, kanina pa po ako nakatayo dito at I need to nagtataas ng speak kamay. because I am the movant. Senator Madam Rodante President. Marcoleta. Thank you, Madam And then we President. hear Senator Risa Ontiveros Thank you, Madam and Senator President. Erwin Problema natin, Tulfo. Madam President. Yes, The proceed. Senate President invoked Section 136, Paragraph 2. Kung babasahin po natin ito, Madam President, napakasimple lang. Ito pong Section 136, Paragraph 2, is a special provision in precisely amending our rules. In Section 24 po, this is a general rule. Kung mapapansin po ninyo, it presupposes that it will take up all the bills referred to that committee. General po yung function niya. 136, second paragraph, is a special provision. Sa principle po ng batas, yun pong special provision takes precedence over a general provision. Yun lang po, basahin po ninyo. Hindi nga po, it will not even take one day because this is not a new motion. Kung mapapansin nyo, ni-reiterate ko lang po ito eh. It was already moved last May 11 pa po. So that is even more than one day. So who is talking about one day here? Ang pinag-uusapan po natin, unless we respect Section 136, ang linaw-linaw po, it talks about the rules may also be amended. Diretso po ito eh. So this takes precedence over Section 24. Simpleng-simple lamang po ito eh. Madam President. Thank you, Senator Marcoleta. We recognize Senator Risa Ontiveros. Salamat, Madam President. Meron din po akong substantive na interpellation sa motion ngayong araw na nire-raise o itatalakayin ni Senator Marcoleta, yung text na pinamudmod ni Senate President sa atin ngayong hapon. Pero una, gusto ko pong segundahan yung sinabi ni Senator Pangilinan. Bagong motion ito, Madam President. Bakit po? Sa ilalim ng Section 24, ni-refer yung unang mosyong binanggit ni Senator Marcoleta noon sa Committee on Rules. Ngayon kung sasabihin na ibinalik yung mosyong iyon, yung unang mosyon ni Senator Marcoleta sa plenary, sino ang gumawa nun? Dapat ang Committee on Rules. Na-initiate na po ang prosesong iyon alinsunod sa Section 24. Hindi pa nga po nako-constitute ang Committee on Rules. Wala pa nga pong minority contingent sa Committee on Rules. So wala pang body na pwedeng ibalik yung unang mosyon ni Senator Marcoleta sa plenary. Kaya ko sinusugundahan ang sinabi ni Senator Pangilinan. Ito pong mosyon na gustong talakayin ni Senator Marcoleta at pinamudmod ni Senate President sa atin, bagong mosyon po siya. Kung kaya't nag-a-apply po ang Rule Section 136 na kailangan bigyan ng isang araw pa pagkatapos ito i-move para talakayin. And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Salamat, Madam President. Madam President, without giving meaning to anything, ito Senator pong Marcoleta. mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito eh. Sino po magsasabi na bagong motion? Point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang sinasabi ko lang, kanina ko po sinasabi. Hindi po tama yun. Section Sasabihin yung kasama 136. niya Pwede po ay ba? walang Session is kinalaman, suspended. Pwede po walang bang alam sa pagbigyan batas. So there was a suspension. May raise ka point of order si Senator Erwin Tulfo because of the statement of Marcoleta saying ito yung problema pag wala tayong legal background in discussing the issue. So with that, he raised a point of order calling that ad hominem kuno ang statement ni Marcoleta. Buta malon sining Marcoleta is trying to portray and mag-atake personal. Ha?
sa members of the Senate. All of them. Nga hindi iya abogado, abi for example. Pero nobody complained about this binabraso, run down the truth, all railroaded. Anong botamalon sang binabraso? That's bullying. Anong botamalon sang run down the truth? Botamalon sa you are trying to impose something nga hindi gusto sang isa or sang iban. And that is what we mean by run down the truth. And railroading is you're trying to make a shortcut. So with this, ladies and gentlemen, there was a what we call as suspension of the session. So, liyo ko puro forward ka tropang Alex sa resumption of the session. Kaya after that, ladies and gentlemen, during the lull moments, some of the senators belonging to the minority left the floor. Naghalin sila, nag-walk out. Only Senator Vicente Soto III remains ang nagpabilin. And after pag-resume sa session, sa Senator Vicente Soto III, the minority leader, ang nag-file sa motion to adjourn the session. So the motion for adjournment of session came from the minority group, the group of Senator Vicente Soto III. Ara katropang Alex, kay ipabati ta ang continuation sa ila sining hearing. Makita ninyo sa ato sa live feed kung paano nag-walk out ang mga senador. Headed the first one to go out of the session hall or the plenary who was Senator Juan Miguel Zubiri. That's why we are asking, sa pagtanaw ninyo, ang pag-walk out sang Senate minority, ang pamangkot sinidari is, the way you interpret, ano ini? It's purely a tactic or purely a political one? Buta balon sini they are politically motivated for whatever ang ila sininga tinutuyo sa ila sininga groupings sa mayoriya kag sa minoriya. Or this is a sign of cowardice pag tinalaw ini because Senate is a deliberative body. You're supposed to engage in a debate in order to come up with the right and with the best solution so far. Kung may ara sang dapat delisyonan, or it was a sign of arrogance, or ini mga biyan is a laudable dalayawon sininga buhat sa mga minoriya because they were able to prevent whatever the thing nga gusto nila sininga i-prevent. Anong standing motion? Ang standing motion was kung bala i-take up nila sa plenary ang motion ni Marcoleta to amend the rules nga deliver niya May 11. Under the rules, nga may isa sila kaadlaw para nga tunan ang amendment. So it was filed sang May 11. So it was referred to the Committee on Rules. Pag referred sa Committee on Rules, may reading of the minutes of the previous meeting, again dispense nila. Pero gincite ni Senator Joel Villanueva, ang partiya sa motion way back in May 11 to be taken up on the floor. So amotong motion, kung bala, may ara sa balasihan nga i-take up on the floor instead of going to the Committee on Rules, ang amendment. So pwede bala ini ma-take up. That was the motion. Kung bala, pabor sila nga i-take up on the floor sa plenary ang motion sa pag-amend sang rules, sang Senate rules. Hindi ang motion nga, we will amend the committee Senate rules. Not. Hindi amo na. Ang motion was, kung bala, pabor sila o kung hindi, nga i-deliberate sa plenary ang motion to amend the rules. Sugot sila. Because the next motion, the way we understand, amo nga, we will amend the rules, Section 36 or 136 of the Senate rules that states, the Senate may also be amended by means of a motion which should be presented at least one day before its consideration, and the vote of the majority of the senators present in the session shall be required for its approval. Amo na ang nabutang sa Section 136 of the Senate Rules. Now, wala pa dira iya nga i-amend nila and how it looks like. A motion, again pending motion, was kung bala, pabor sila o kung hindi, nga i-take up
sang plenary ang motion ni Marcoleta nga amyendahan ang ila sini nga Senate rules. Ari mga biyan ang continuation sang ila sini nga sesyon while makita naton sa video ang pag-walkout sa mga minority senators. Kanina na wag na tayong gumamit ng Senate President Alan Peter brasuhan, Cayetano. etc. And I see the point of Senator Risa, but I'm also listening to Senator Marcoleta. It's a, kumbaga sa libro, iba yung love language, but I don't think they're meant to be any offense. Having said that, we're only discussing whether we will take up the amendment or not. And we have exhausted already all the arguments. This is a simple motion, so I move that we divide the House. May I reiterate my motion. Then we can go into the merits and they can try to convince us whether or not we agree. That's Senator Alan Peter Cayetano. So the motion is to take up the amendment to our rules as proposed by Senator Marcoleta. The objection is that it is not in order because we did not follow our own rules. Madam Chair, Madam President, Before that, Madam President, yes, we recognize Senator Erwin Tulfo. Madam President, my question is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion? This allowing a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, whereas in Rule 14, Section 41, under B, it says convene and hold a session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology system due to force majeure, Madam President, or the occurrence of a national emergency. I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure or does it fall under national emergency, Madam President? My question is, why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam President. Madam Chair, the gentleman is out of order because his question sa nagmamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it up. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control, mababanggit ka rin? You do not make that kind of statements here in the Senate because you assume good faith from everyone. That rule hindi minadali. May 11 pa ho yun. So, Madam Chair, I move that we divide the House. And the voting will be done via viva voce. Madam President, Minority Leader. I move to adjourn or a quorum call. There's a motion to adjourn by That is a higher precedence, Madam President. Senator Soto, the Minority Leader. So I only see the Minority Leader representing the minority. The others had left. Madam Chair, we will not object, but for the record, Yes. they scampered out and left the Minority Leader instead of discussing the rule. We are not even discussing the rule yet. And then, ganun na yung allegation nila. And no one from the minority stood up to say that out of order si Senator Erwin Tulfo. So we will not object, Madam Chair. In fact, we move that we adjourn till 5 p.m. Madam President, Monday. before that,
Madam Before we President, adjourn. motion to adjourn is Senate not President. debatable. Akala ko I, ba magaling sa rules? We're not debating. It's not We're not debatable. debating Parliamentary minority. inquiry, Move to Madam adjourn. President. We're I'm not not debating, debating, Madam and we Chair. will indeed adjourn. Parliamentary inquiry. Yes, Senator Marcoleta. Nung pong nagsimula tayo, Madam, meron po ba tayong quorum? We had a quorum, yes. Yes, Madam President. Kapag ka po ba nag-walkout ang minority, nawawala po yung quorum. Nagsimula po tayong may quorum. It doesn't matter if they walk out. Yes, I think we still have the quorum. Madam President, once there is a quorum call, you have to call the roll. Kahit naka-present lahat o kulang kanina, o there was a motion to dispense, whatever that is. Not upon a situation, Madam President, when they readily and willingly walk out. Takes precedence. Hindi po yung covered ng rule natin, Madam President. Madam President, As reiterated by the Senate President and as conveyed by the Minority Leader, former Senate President, the rule states that the motion to adjourn takes precedence and not taking sides. 5 p.m. Monday And we will adjourn session until 5 until p.m. 5 p.m. on Monday, June 1st, 2026. June 2nd? June 1. June 1 ba yun? The birthday of Senator There you are. The session was adjourned. Nga na-adjourned because among all motions, ang motion to adjourn takes its first place, as always. Unless otherwise, there's a parliamentary inquiry. Unless otherwise, there's a other inquiries, point of order, questions regarding sa proceedings. Pero normally, among all motions, the motion to adjourn becomes the highest order of all. Amo na ang magagovern. That's why may mahimo, because there was a motion to adjourn ng pamangkot sini. Sino na pierde? Kita. Kaya dapat kung tani, ang hambala nila sa sunod, ang partis kayuhan ta, hindi ang ilang mga personal sa mga agenda. Now, ano ang aton sa take, ladies and gentlemen? Sa premise naton, that Senate is a deliberative body. It is expected among them to debate on matters. Not only ang party sa mga pressing issues, but dapat amo ng top priority, and that includes also their internal rules. In short, mga biyan, paano kita, paano sila makahimo sang maayos sining hilimoon if they cannot agree even on their internal rules. Now, ang motion was, kung bala i-allow ang pagtackle sa plenary at the time sa motion ni Marcoleta. Ang motion ni Marcoleta was, i-amend ang ila sininga internal rules ng i-allow ang participation via teleconferencing. Amo ng motion ni Marcoleta sang May 11. So karon ang gin-deliver nga motion was, kung bala i-allow sang mayoriya sang members present nga itakal ina nga motion because it was previously referred to the Committee on Rules. Buta malun sini, as a deliberative body, binalik sa ilang pamangkot. Will you allow that? Panugutan nyo ina? Ti simple, kung hindi ka sugot, mambal no. I object. Ti kung may objection, there's always the recourse. Paano nimo makuha ang desisyon collectively by way of division of the House? Pabuto-butuhan. Ang buto-butuhan ng kung bala itakal o kung hindi nila sa plenary. And that's the motion sa pag-intyendeta. O galing kayo may nag-steer sang iban sini nga mga pro-minority, pro-majority sang mga information. So the pending motion was, itakal tayo ning motion ni Marcoleta sa May 11? Hindi. Lain man niyang motion ni Marcoleta nga i-amend nga to sa nga rules. Tayo paghambal nila, we will not tackle that. Okay, kumo kay may motion, kag may ara sang ginatawag sini nga opposition, the rule states that there's a division of the House. May pagbinutuhay, but that never happened because nag-walk out ang minoriya. Now, diri kita sa walk out. Who benefits after nga natabo ini? There are other matters supposed to be that must be tackled.
Now, it is right and proper nga mag-walk out. Again, why kita nagasiling nga under the law and under the rules, illegal na. Ha? But they have the responsibility and they should understand, the mga senador that Senate is a deliberative body. That majority rules. Just like what had happened sa mga previous nga mga instances wherein ang mayoriya, bisan pa nga mayroon sang strong opposition coming from the minority. Why ti may mahimo? Because after all, this is a game of numbers. Majority rules. For example, ang investigation sang flood control. Because majority rules, napadayon ang investigasyon sa flood control at the time under the Soto presidency and Lacson's chairmanship sa Senate Blue Ribbon Committee. Wala, because the majority rules, because they belong to the majority at the time. And that's our very specific example. Anong nahimo sa minoriya sang ginapatyan sila sa mikropono sa House of Representatives? Because majority rules, because the Congress is a deliberative body and majority rules, and that's the rule. Wala. Their voices becomes voices in the wilderness. Ang aton nga point, why makita ti may ginasaydan sa isa kag isa. But sinong pirdi diri? Kita, ikaw, ako, kita, tanan. We spend precious money para sa ila sininga sesyon. We are paying them sa ila sininga sweldo and their staff and the electricity that they're consuming and all the incidental expenses during the session. Pagkatapos, ma-walk out. And that's what we call as, masiling naton, the best way. Kaya ti deliberative body gani, it is expected nga may mainit nga mga argumento nga magkahinabo during deliberations because that is a deliberative body. Pero ang pag-walk out is not the solution to settle sang ginatawag nato sa nga opposing views sa isa ka deliberative body. Because sa deliberative body, again, expected ang debate, tindog ka kag panindugi kag debatiha. Sa kutob sang imo sini iya masarangan kag sa imo sini nga naintindihan. Because walking out is a sign, ladies and gentlemen, sang weakness of a person to engage in a healthy debate. Diba? Nobody sa pag-intindi nato nari because the major issue there is curtailment of the right to speak. Ang pamangkot sini diri, ladies and gentlemen, there was a curtailment of somebody's right to speak. May wala balagin recognized kag wala balagin pahambal at the time. Wala sila tanan kahambal. Why? Because there was a motion to adjourn. Kay sino nagalin ang motion to adjourn? Nga pwede pa nila ito mapalawig ang debate. It was from Senator Vicente Soto III. Happens to be belonging to the minority group. Kung wala yato ginadjourn, malawig pa ato kag nasulbar na nila ang pinakasimple nga bagay, i-tackle bala sang plenary at the time ang motion ni Marcoleta sang Mayo 11 nga i-amend ang ila sininga rules o kon hindi. That is not the discussion on the motion of Marcoleta, but ang plano kon bala i-allow nila nga i-tackle ina sa plenaryo kay na-refer na sa Committee on Rules. Tinga malagyo kay mo. Sa tunga-tunga sang gera kag kombate, talikdan mong upod mo because they serve us all. 120 million Filipinos. Diba? They should temper their emotions and engage each other in a healthy debate. Because the way we look at it, wala man sang may ginhambalan dito. Hindi ka maghambal. Hindi ka maghambal. The presiding officer was just trying nga ma-put in order ang tanan. Ano ang rules that governs? Ang rule that governs, ladies and gentlemen, that before you speak, you need to be recognized by the presiding officer. And that is the duty and responsibility of a presiding officer to maintain sa ginatawag nga proper decorum, ngang tanan must behave. Ang problema o galing, kaya may mga terminologies na ginpagwa,
may nagasinggit na nga, that's ad hominem, that's unparliamentary. Ano mga unparliamentary words diri? Number one, sa kay Marcoleta, walang legal background. Yun yung problema natin sa mga walang legal background. Do you think that's ad hominem? Hindi ko ya makatakos sina because ang ginasiling sininga pagka-insulto sa isa ka miyembro depende sa iya sininga sensitivity. Depende sa kanipis kag kadamulon sang iya sininga pag-insyende. Diba? How about ang terminolohiya nga binabraso or bullying? Ano to? Binabraso? That is not unparliamentary. Hindi man ko kahambal nga unparliamentary na o kung hindi, it depends upon members of the Senate at the time hearing the words coming from Senator Vicente Soto III. Ano to, binabraso? Is the statement run down the truth or run down the throat ni Senator Ping Lacson? Anong botamalon siya ni? You are trying to impose against his or their will. Gusto mo yang ipatulon bisan hindi magsugot ang imong mga kaupdanan? That is unparliamentary or not? Depende ina sa kadamulon kag kanipison sang ila sininga pag-insyende dala na dang huya. How about ang railroaded? This statement railroaded from Senator Erwin Tulfo, if I'm not mistaken. This is unparliamentary or not? Depende ina sa kadamulon kag kanipison sang pag-insyende kag unod sang ila sini utok dala na dang balatyagon. You see, ladies and gentlemen, with all of these things nga natabo, ini mga biyan, the way we look at it, while we ask you, ginpamangkot naton sa ato sininga programa, sa inyo sininga pag-insyende, ano bala ang senaryo nga walkout senaryo sang minority? It was purely political? It was just a tactic? Or pagpakita na sang katalaw to engage in a debate, a healthy debate, sa plenaryo because they are observing rules Or pagpakita to sa pagka-arugante. Mambang ngati, kung magwa kami, you do not have the quorum because you need 13, tiano karon mahimo nyo. That's a sign of arrogance the way we look at it. Kung amo na, nga ginhimo latong taktika para ibilin ang nabilong sa mayoriya nga wala sila quorum. Tiano karon kaway mo quorum, kundi hindi madayon ang diskusyon because there's a motion for a roll call or adjournment of the session. So with that, ladies and gentlemen, sa mga senador naton kag sa mga natungdan, ginpakita nyo lang nga this is nothing but all political. Kag ining pag-walk out sa ato sa nga pagtanaw is a sign of cowardice. Pagpakita niya sang katalaw sa pag-engage into a healthy debate, wala sang may ginpunggan nga maghambal. That's why it is being called as a deliberative body. Kay pwede ka mo da ka-deliberate, pwede ka mo da ka-session until sunrise the following morning, or until sunset of the following day, or until sunrise of the following morning, following the day after. You can debate that for a week. Ladies and gentlemen, nobody prevents you and them para magdebate dira nga ma-walk out. Amo lang na permi if hindi ikaw magkonforme sa mga ginadiga dira ma-walk out, that is not a sign of being a statesman. That is a sign nga sa pagtanaw naton, nagapanalaw ikaw to engage in a healthy debate. After all, that is a deliberative body. Kung ara ka na sa executive department, that is what we call as ano ganina? Anarkiya. Ikaw lang masunod because your wishes, you want to impose. Tanong ginapakita bisa nag-walk out. Diba? Kaya nabilin na yan, they are all allowed to speak one by one. Ginabutangan ng sang order sang presiding officer. That's the duty of the presiding officer to maintain proper decorum. Diba? Ang pamangkot sinis, tinga idusugid, tinga hindi pwede. Again, taking from what we have researched, 48 times nga ginamyendara nila ila sa nga internal rules. In this case, ladies and gentlemen,
gusto nila ini nga mabutang gidiya sa ila sini nga internal rules, not just through a resolution. Buta mo nga butang ini sa ilang internal rules. Kung sino man ang makabenepisyo sini, ang problema kay ginapangunahan nila. There's already a mention nga may duha nga dalakpon. There's already a mention si Senator Kiko Pangilinan nga this is just to suit the situation wherein si Senator Bato is nowhere to be found nga makaparticipate sa online. That could be brought up during the proper debate sa amyenda sang ila sini nga rules. Pero ano bala ang motion at handaw? Kung bala talaga yun nila ang motion ni Marcolita o kung hindi, that's simple. Yes or no. Paghambal nila karon nga no, kay tinaghambala no. Anong solusyon under the internal rules? Ano dapat how? Ha? Ano dapat? Ang hambal sang mga advisor sa mga manuglaygay is this. Hindi sa tanan nga tion ko nagahibi ang bata nga ulo-uluhan mo. Diba? Hindi sa tanan nga tion that your baby is whining nga ululuhan mo lang permi, anak ano gusto mo? French fries or lollipop? No, you must be firm. Amo nang hambal gani sa isa ka good parental guidance preacher. Anong hambal niya? When your child while you are in the mall, if siya mag-demand, I want to buy this, I want to buy that, kag magligid selling niya, sa salog, what you have to do? Ululuhan mo baklan siya sa lollipop? No. The best way selling niya is, be firm so that siya makaintindi nga hindi sakto ginahimo niya. Hakwata selling niya without saying a word, and then go out of the mall, kag maghambal, hi, nagpasaway ka, mapauli kita. Do not reconsider whatever nga mangin reaksyon sa bata. Go home immediately. And that is to signal to the child, huwag mo nang gawin ulit yan. So in this very case, ladies and gentlemen, there are those nga nag-walk out, may nagpabilin. What's the responsibility if we ask? Anong responsibilidad sa aton sa mga senador? To engage in a healthy debate sa plenary. Tinga ma-walk out ka mo, how? Diin ang worst sa amon sininga kwarta. You don't want, hindi ka mo sugot sa ginaduso karon because kamo mismo nag-define sang mayoriya kag minoriya. Kon kami man bi maghambal nga minoriya pro Marcos kag ang mayoriya pro Duterte. Will you be happy? Happy ka mo? Maybe somebody will take offense. Mambal nga, hindi ako ya Duterte, hindi ko ya Marcos. And we agree that you are supposed to serve not the Dutertes, not the Marcoses only, but you need to serve the 120 million Filipinos. Even though nga, atag naman, na kung hindi ka Marcos, Duterte. Diba? Nang pamangkot sini, ladies and gentlemen, sa mga senador ta concerned, sino nagpalagyo sa ila sininga responsibilidad? And the responsibility, ladies and gentlemen, is to do debates through a healthy debate and deliberation sa plenaryo. Tinga ma-walk out. As always, kung hindi conforme karon ang mayoriya, ma-walk out man sila. And that's mayo para sa aton. Kung hindi conforme karon ang grupo naman sa pihak ni Cayetano, sa ginaduso sa minorya, ma-walk out lang sila, ka maghambalte, tanawa na, may quorum ka mo da? No. Hindi dapat ina, ladies and gentlemen, kitang pierdida. Kahit tani, na-dispose na nila ang iban nga mga trabaho nila, sandig sa ila agenda, kung wala sila mag-walk out, kag wala nila dayon gin-adjourn. Tinapagpakita sa surrender. Others define this as a surrender. Wala ka na sang may ipanindugan pa, you accept defeat and go out of the war zone. Baton mo na pirdi ka, go out of the war zone. Because ang plenaryo at the time sa Senado, ang war zone of ideas. Amo niyang patagawayan sang ideya.
Tinga malagyo kay mos debate because you are supposed to understand that your primary responsibility is to engage in a healthy debate in order to come up with a better idea. Diba? And as always, para sa kasayuran sa tanan, majority rules in a deliberative body such as the House of Representatives and in the Senate. Majority rules. Diba? That's why nga, madumduman tamadamo mga instances. Sang may ara sang to borrow the statement of Senator Panfilo Ping Lacson, run down the truth. Nga may gusto iimpuner ang mayoriya sa minoriya. Why is that may mimo? Because they lack numbers ang minority. Sang tiyempo nga si Lacson ara sa mayoriya. Wala niya balagin himo ang inatawag nga run down our truth. Sang si Senator Vicente Soto III pa, ang Senate President, kag siyang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, wala sa may ginhimo to run down our throat. Nga gusto imponer, kaya ra sila sa mayoriya. The investigation with the Senate Blue Ribbon Committee. Pila na kabulan nga why investigation? Because they belong to the majority at the time. Ti may nag-walk out? Wala man. Ti nga subong ma-walk out sila, pinakasimple lang ni internal rules nila. Kung hindi pag-ialaw, hindi pag-ialaw Buta mo siya ni karon nga, they are being influenced, guided, na latom na ang ila sini nga tulan, pateng ila sini nga kasing-kasing, kagang ila sini nga balatsagon. Nga they really belong to the minority, regardless kung ano kanami ang ginaduso sang mayoriya. Nga they really belong to the majority, nga bisan ano kanaming ginaduso sa minoriya. Hindi kami magsugot kay ina iya nga proposal or sentimiento halin sa minoriya. No. We do not expect from our very good and honorable senators ang amuna nga senaryo. That is purely political and to serve their personal interest. Sa kapierdihan naton tanan. Kita yang pierdi. Diri mga biya nagapakita, sinong bastos? That's the least that we can use. Sinong bastos? You are being accommodated. You are all sa sulod sa isa ka panimalay. Isa ka mo kapamilya. You have the father figure or the mother figure in the presiding officer. Diba? You have your own pacifier and regulatory kung sino dapat kag ano dapat ang inyo sininga mangin sitwasyon through the majority leader. Diba? Pagkatapos mambal, okay, mahinambalanay kita diring magpinamilya parte sa aton palanublion. For example, pagkatapos kay hindi kay mo kumporme sang ginaduso sa imo mga kauturan kag kadamuan sa imo mga kauturan, ma-walk out ka na mambal, wala pulos na burawan nyo na. No. That is not how to resolve conflict. Tinalaw na iya, kakulang ina iya, sang ginatawag naton sining rason para tindugan mong hindi kaya magsugot nga tulungon tani. Dapat isa lang yapong titulo ni, hindi dapat ipag-subdivide. Ang duta tanga ini. Dibla? You should support sang imo sining tinindugan kag panindugan. Ti pagsuporta balay ni sang panindugan kag tinindugan nila. Ang inimo nga pag-walk out, that is a sign of cowardice. Nahadlok ikaw mag-engage sa debate. Ti isa lang ng presumption. Again, this is not a conclusion, presumption. Bangod kay wala na sila sa may rason. Mambal nga ti, ginaduso nila kaya hara sila sa mayoriya. That is the beauty of democracy because after all, that's your rule. And part of your rules. That majority rules. Just like in the House of Representatives. Gasinggit si Ligarda pinatyan sa microphone. Si Livestebla, Congressman Yando Livestebla, pinatyan microphone. Gasinggit si Kiko Barsaga, pinatyan microphone. Gasinggit si Congressman Edgar Irise, pinatyan sa microphone. And after all, when questioned, majority rules, anong mahimo mo? Because that's the beauty of democracy after all. And in order, nga mangin, in order ang tanan, dapat you should respect the rules. And the rule states that majority rules. Sang timpong ara sila sa mayoriya, ining ara karon sa minoriya, why man tinagpadag-padag to kang magligid sa Senate floor?
wala man dito sa may nag-walk out. Why walk out? Amo nang pamangkot naton. Ha? You deserve our penny. Buta mo sila deserving bala ka mo magbaton sang ginabayad nga buwis coming from taxpayers namon, and that includes yourself. Ha? Worthy bala ka mo bayaran namon nga kung hindi ka mo kontento, ma-walk out lang ka mo. Pag binastos ina iya sa pinamilya nga settings, binastos na iya mo. Ginambalanay ka mo magilinutod, you agree that we have these rules. Pero amyendahan ang rules, may ginaduso ang pihak, hindi timo kontento, mahalin ng timo kumambalway pulos ni. Ladies and gentlemen, ha? Suno kay Senator Pangilinan sila niya ti, ha? You are curtailing my right to speak. Ha? Pinansyende sa kag pinamuka ni Senator Ligarda, dumduman mo Kiko sang 2004. I can fully remember that. Ha? Katrupang Alex, ara ka na gurus na. We don't know. 2004, dari ka na sa ILOILO. When we covered the elections, at the time, manual ang counting. Nga may setting up of National Board of Canvassers. Nga si Senator Kiko Pangilinan, if I'm not mistaken, he was beside the late Raul Gonzales, kung ikaw magsala. Ang nagadalagan senador at the time, nagadalagan presidente, Fernando Po Jr., running mate, Loren Ligarda. On the opposite side, it's Gloria Macapagal-Arroyo and Noli de Castro. Sa si Senator Ligarda, at the time, through questions, pinatyan sa mikropono, anong hambal ni Kiko Pangilinan lang sa iya? Noted. With that, ladies and gentlemen, ang pagpatay to sa microphone was a suppression of the right to speak of Ligarda at that time. Pinamukaya kay Kiko, hindi ko gagawin yan ngayon sa inyo. Tisinong waay dito ginpahambal. Ha? You have all the time. Ama nag-walk out. Diba? You have all the time to speak. Amambal nga ti, mga petty, ini nga mga issues nga dapat o ay niging talakay. Pero ti, we leave that to them because they should be governed by rules. And that is their internal rules. Ang ila sini nga ginaistoryahan. Ang problema sini, ladies and gentlemen, kung mangin president ini, kag amuning attitude, sa ngaton sini nga mga miyembro sang konseho, miyembro sang deliberative body such as the Senate. Nga kung hindi kayo mo kumporme, manawag lang mga kaupdan mo, to dali na, way pulos na, ma-walk out kita. Ha? Ti kung hindi na binastos, sa pamilya nga setting, binastos ina eh. You are as always given the right to speak, mahambal nga, ti anong imo gusto, haw, paghambal nga, hindi taken, ti nga, haw, mahambal, way pulos na, gwata, without addressing the issue and the question, without answering the question, nga hindi ka magsugot tong unta lupa tahaw, nga idibidihon ta ini, nga ipangalan sa imong party mo, ipangalan sa ako ng party ko, ipangalan sa mga utod ta ang party nila haw. Tindi kayo mo magsugot, magwa kalay imos balay, that's binastos in a family setting. Ha? Pero, sa setting sa isa ka deliberative body, ang pag-insyendeta, ina mga biyan is a sign of surrender. Pagpakita ina sa pag-surrender, nga wala sila, kag hindi sila makasuporta sa ila sininga tindog. Nambal nga ti, minority kami, o kami damay mihimo. And that's the beauty of democracy. Sang tsimpo nga ra ka mo sa mayoriya, why ka mo kudumdum, basi ginhimo nyo man ha? Because the rule states as always. Ha? Otherwise, hindi man pwede mo untang minority will become majority. Nga kung anong tindog sa minority, that will be the one to prevail because the internal rules nila states that ang mayoriya amo ang ma-prevail. Ang desisyon sa mayoriya. But you are given all the time to speak and express your opinion and support sa imo sininga views or ang imo panindugan based on the grounds you are trying to lay down and discuss and debate. Debla? And that's our point, ladies and gentlemen. Pirdi kita dari. And what we are appealing to all of our senators, accept the fact, ladies and gentlemen, nga kamu ara dira not to serve your master kung sinol manda nga individual or grupo lang sang tao. You are there to serve the 120 million Filipinos. Ara kamu dira para serbihan ang interes sa 120 milyones ka mga Pilipino, happens to be taxpayers, most of us. Do you think you serve the purpose of being there in the Senate?
by way of walking out in a debate, in a session? No. Ha? Mambal nga, I have all our, may ara kami rason. May ara kami panindugan. Discuss it in the plenary. Because you are allowed to discuss that, to debate with sino man da gusto magdebate. Ha? May ara sang statement sining minorya in walking out of the session. May ara sila sang collective statement. But that's our point, ladies and gentlemen. Ha? That's why sa mga katulad sini, kung magpadayon ang iniiya nga klase ka-attitude, pag binatasan, kung pag binatasan man na, budlay kung pag binatasan because amo na ang gintudlo sa imo, halin sang gamay ka pag binatasan ay. Kung amo ng mindset, okay. Himuon tabi nga medyo bataon nga statement and the word. Kung amo ng mindset sa ato sa mga legislators, they are not worthy to be called as legislators. They are not worthy to be called senators and congressmen. Kung amo ng ila sining mindset. Because it is expected from them nga amo na ang ila sining trabaho to debate on matters that needed nga debatihan in order to come out with the best idea. Diba? Amo nang hambal gani sa mga seasoned sining mga statesmen and legislators. Whether you like it or not, ang rules must be followed. Anong rules nga dapat sundon? Majority rules eh. Hindi man na pwede ka may minorya, pagkatapos sundon mo yung minorya. Sa party naman niya sa majority, hindi pa man natin mosgaran subong because why pa man sang pambabraso kitang nakitaan, pambubuli, kay tinibatihan pagani. Kay kung may sang suppression of the right of any member of the Senate to speak, di siguro mambal kita nga nano kaya, may over kas martial law, whomever man maghimo sina, nga senador, mayoriya man kon minorya, may over kas martial law, nga gusto mo one-man rule, nga imo lang balatyagon perming chindihon, imo lang ya idea perming entertinaron, that you no longer, accept ideas coming from your fellow legislator. That is a deliberative body, ladies and gentlemen. Anong statement, joint statement sang minority sa ila sining nga walkout? Amo ni. We strongly condemn what appears to be an attempt to rush a major change in the Senate rules, especially when several members of the minority still wanted to speak and raise serious questions on the floor. Tingagin adjourn nyo. Ang timonyo at that time, si Senate Minority Leader Vicente Soto III, why is it Soto motion to adjourn? Tinga, gusto nyo man gali maghambal, tinga i-adjourn yung session, how? For what purpose? Gusto nyo gali maghambal kag, gusto nyo gali magdebate kag, why is it one of your members motion to adjourn the session? Tanigin balabagan, no. Litas not adjourn. Ang problema sinikay, may nag-adjourn. Nabutan mo, that was a plan. Diba? Ma-walk out pagkatapos, may mag-motion to adjourn. Gusto nyo man gali maghambal, tapos ma-adjourn din ka mo mahambal. Siya, bakit kailangang madaliin? Bakit kailangang pigilan ang mga gustong magsalita? Sa pag-intindi ko, unless otherwise somebody ay maghambal nga may ginpunggan. Pero daw ay may ginpunggan maghambal. Diba? Kita nagpamati kay Senator Loren Ligardas, the temporary presiding officer. He's just trying to put order sa debate. You must be acknowledged first before you have the floor. Diba? Siya, bakit kailangang i-divide ang House kung marami pang senador ang nagtatanong tungkol sa proseso? Because there's emotion. And motion must prevail over all other ideas and opinions. Motion must take the floor. Katulad sa motion to adjourn, tinga may nagbayis sa motion to adjourn? Wala, because that's the highest order. Ti wala man, ginoponiran ka na ginagong mayorya, duway man. If they want to divide, nga may minority kag majority, nga inita na natabo because may minorya kag mayorya. Sa tanan nga panindugan nila, regardless, tiko man na o kuntadlong. Nabutang dari
bakit minadali ba ang rule change na ito dahil gusto nilang makaboto si Senator Bato? At ngayong may mga ulat na may mga majority senators na maaring arestuhin? So daw ay man na ma-contain sa daw ay man na ma-contain sa motion? The motion at the time kung itakal ang amendment sa rules nila kung hindi on the floor because it was referred first sa Committee on Rules. Daw ay man niya ma-discuss, no? O galing kayo may nag-steer. We don't understand. May mga may mga social media trolls ang isa kag isa ang kada grupo eh. That's the problem right now. If hindi kita kaibalo mag-decipher kag binag-binag kung ano gid man bala ang dapat. So, we walk out because what happened on the floor looked less like orderly deliberation. The proposed rule change affects how senators may attend sessions, participate in proceedings, and exercise their mandate through remote means, and such measures should be opened to healthy public debate instead of being rushed by the tyranny of the majority. Daway mat megin punggan siya ila to maghambal. And that's our question. Sa pagpanilag taya diri sa Iloilo, daway mat megin punggan dito maghambal. So we have always welcomed healthy discussions on the floor. But this should mean allowing all members to be heard, not forcing the chamber to move at the speed preferred by the majority. In all other chamber or deliberative body, Congress for that matter, the sad truth is that, and people in the minority group right now should know, and should have realized, hindi naman tayo masyadong bubo na hindi makaintindihan, kung sa Tagalog pa. Majority rules. That also is true and was true during the time that you belong still in the majority. Tanun mo niyang hambag demokrasya? Majority rules? All the time in the motion was taken up, there was no duly constituted committee on rules and there was not even an elected majority leader who could properly guide a rules amendment through the regular process. How could there have been any action or discussion before the Committee on Rules when no Committee on Rules had been organized to date? With due respect, the answer that no Senate rule had been violated does not settle the matter because the rules cannot be treated as a matter of convenience when the very process for amending them is under serious question. The timing raises question that the public deserves to hear debated openly, kaya pinili naming tumayo at iwan ang majority sa plenary. Kaya kami nagdesisyon to question the quorum and call for adjournment. If the proposal is truly defensible, then let it pass through the proper route. We owe it to the people who voted for us to do our mandate. This is why we want more time to discuss this matter and further. Nang pamangkot natin sinis, you have all the time, ladies and gentlemen. Again, this is not in defense of whomever. You have all the time, people and members of the Honorable Senate, to discuss why is it you move to adjourn. Nga agin adjourn ninyo. Nga ma-walk out ka mo. Gusto nyo man bala nga diskusyonan ini, nga ginuntat yung diskusyon by walking out of the plenary and motion to adjourn the session. You want gali nga ma-discuss ini kag. Tingnan din nyo pag-discussan how. Mambal kiti pirdi kami sa numero. Because that's the beauty of democracy. Gani, amo ng demokrasya, majority rules. Hindi, the way we look at it, hindi mabaton sa mayoriya subong, nga di already belong to the minority. Amo ng problema hindi nila mabaton nga ara sila subong sa minoriya na. That they are no longer, they no longer belongs to the majority. That's the problem. Ang tawag sina kon sa mga plainom pa-hangover. Diba? So we appeal to our good senators. Hindi ninyo man kami pagpakitay sang hindi manami nga sistema.
Because ang naintindihan namon sa Senado, correct us if we're wrong, nga ang Senado is a deliberative body. Kumbati, amigo. Ha? Kumbati, amiga. Ha? Paintindihan nyo kami, itlubos. Hindi nyo pagbayai, ha? Ang inyo kaupdanan in the middle of the war. Ha? Kainay sa form of treachery. Ang ginluiban ninyo dari kon may pagluib gid man nga natabo, hindi ang upod nyo sa mayoriya. Ang 120 milyones ka mga Pilipino waiting for you to engage in a healthy discussion para masettle ninyo ini the soonest possible time and mag-engage sa other discussion and debates sa mga pending bills para sa kayuhan sa bilog nga Pilipinas kag bilog nga pumuluyo sang Republic of the Philippines. Ha? Because flight is, kung sa mga kaso, flight is an admittance of guilt. Ang pagpalagyo sa isa ka debate, kung healthy ang senaryo sa debate, is a sign of surrender. Ang pag-surrender, wala na kami may mahimo da. Why they surrender? Because they don't have the number. Laban-laban mapasar. Ha? But that's democracy. That's the rules eh. Diba? Amo kaning hambal. Sang una sang ara sa mayoriya, ining minoriya subong. Diba nga mo ginman ang sistema? Was there somebody nag-complain? That you are tyrants because you belong to the majority? Wala. Nag-complain dito kang nagkadto sa Supreme Court si Barsaga? Si Irise? Si Leveste sa House of Reps? Wala. Because they understand that that is a deliberative body. Diba? Amo na ganing hambal nila, nga sa mga katulad sini, kabudlay mo. Because you need to control your emotion. You should understand nga mga bagay-bagay nga mainit, ginaistoryahan ka, ginadebitihan sa konseyo, leave it within the four corners of the plenary. And when you go home, you still become friends. After all, what you have expressed, amo ang unod kang madangatan sang imo sini nga utok sa debate. Ha? So we are expecting that from all of them. Amo na ganing hambal naton, tahimik lang si Mark, pero yung pinakamatahimik si Supremo. That's it, ladies and gentlemen. Sa ato sini nga pag-intindi, maybe we are wrong somewhere, but point us kundi ng sala. Amo man na sa Senado, ladies and gentlemen. So iniya is a sign of arrogance. Pag inarogante niya, kay waay ka na iya ti may mahimo, kag wala ka na iya sang, pwede pa nga iduso to convince your fellow senators to change their views, their opinions, and their ideas. Kag sang ila sini nga panindugan, mahalin ka lang imo ya kag mag-walk out. That's an arrogant. That's a sign of arrogance. That's being arrogant. Why ka na imo inaugurasyon sa mga kulturan mo, talikdan mo lang imo yung naugs balay? And that's not the way it should be. Diba? Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 8:57 in the morning. Sa ato sining pagparagad. Sa kay Tristan Wayat Gulay, good morning. Sa mayong buntag at Tropan JOECEL. Kay Sherwin Marcoy, good morning. Kay Ma'am Idna Puray, good morning, mama. Kay Ria Lial, good morning. Ray, good morning. Kay Ma'am Aluha Boyko, good morning. Gid siya, good morning. Nanda kay Miga Yunis Gumban, kay Ma'am Kizona Ramin. And also sa kay Glenn Amoroso. Kay Paterno si Tarpak Libad III. Good morning ka Tropan JOECEL. Kay Katropang Romel. Saling niya pangapita sa Anton Gold Coffee Mix, Katropan JOECEL. God bless you, kay Katropang Romel. Kay Franz Bracamonte Parenio. Sila niya pangapita sa Anton Coffee, sila niya na pangapi ko. Greet ko lang si Marlene Idhan Parenio. And good morning, hambal ni Sherwin Marcoy, Bulaga 11. Siya wala huya na si Cayetano, ginabali niya ang rules. We've already explained, no, as far as our views, ang paghambalan is concerned, kapag intindi naton, Glenn, sa sitwasyon. Maybe may mga hindi magkonforme sina, but that's our views, dari siya XFM. Sa pag-intindi naton, sa sitwasyon, wala nilaging serbihan ang ila duties and responsibilities. And that is to serve us. Nga malagyo kay mos debate, kay you are being elected to engage in a healthy debate because nagpapili ka senador. If you don't want to debate, be a president or vice president. Diba? Hindi ka mangin legislator. Sila niya ay surrender mo na lang kay Thanos Bato. Saludo pa ko si mo, hambal ni Glenn.
Sa kay Ma'am 𝐂𝐿𝐴𝐀𝐄, good morning sa tanana. Stress mga nasa Senado niya kauluya. You see, ladies and gentlemen? Sa kay Apple Tabanda, good morning. Niya makulit na si Marcoleta. Oh. Hambal ni Glenn Amoroso. Only in the Philippines magarot hambal ni Ma'am 𝐂𝐿𝐴𝐀𝐄. Balikan ta ang dugang sinema diskusyon sa ato sa ring pagparaga diri sa XFM 100.7 Iloilo. Kay mainom kita na Santon Plus Gold capsule, may mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina. May inom pagkikita sa premium D3 soft gel capsule para may pangdepensa kita sa mga nagadala infection katulad na bisang viruses, bakterya, mga fungi, kag mag-inom Santon Vitamin C. 1 to 2 capsules sang ultimate trio, makabulig agud to makalikaw kita sa mga mamalala sining pamalatian kag infection. Ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C. Available ini actually sa Mercury Drugstore mo, sa Ross Pharmacy, South Star Drugstore, sa All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watsons, and even sa TikTok Shop kag sa Shopee. Pwede ka mo naka-order. Sa clinic actually may libre ng konsultasyon. Dito bla ka mo bakal kumpleto ng produkto tamo. Sa Yes to Health Wellness Center, sa Iyang Building, Yellow Street, atubang sa Midtown Hotel, may libre nga konsultasyon. Ara si Dr. Impinado with assistance from Ma'am Chinan, Ma'am Isen. Kadto lang ka mo dira. Very accommodating na nga to sila yung mga staff and consultant dira sa Yes to Health Wellness Center sa clinic. Ara sa tubang sang Midtown Hotel. Oras sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 9 o'clock in the morning. XFM. XFM. Yes to health! The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Rimelito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientists, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemopreventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer at prostate cancer. Ang terpenoids ay may taglay ding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. The secret of health. Alam mo ba na ang Santon Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng 𝐷𝐸d-SYN. Ang 𝐷𝐸d-SYN ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The Secret
Secret of Health. Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umaatake sa mga matatanda, ngunit maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika. Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health. Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Yes to health! Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o konviktado? Absuelto o konviktado? Mula Pari hanggang Hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o konviktado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM nationwide. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika. Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy. Playtime Entertainment. Born for happiness. Let's go for extra with McSaver's Sulit Busog Meals. Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver's Sulit Busog Meals. Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026. Sa McSavers, sulit busog meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSavers sulit busog meals. Naidaw sa kaluya sa imuhaw. Kalain ang pamatyagan ko na. Gasakit ang ulo ko, kag daw malipong ako. Ay, wait ako naanad nga daw, wait mo energy. Di ba sige busong ka? Hindi na ka. Nabughat ko kag isa pa, anemic ako. Nalipat ka haw nga may ara nga Evergreen Herbal Capsule? Amo bala nang ginatumar ko adlaw-adlaw. Kaysa Evergreen Herbal Capsule, ang kulang iya dugangan, ang sobra iya buhinan. Evergreen Herbal Capsule. Healthy body, happy life! Evergreen Herbal Capsule. Mabakal sa inyong mga suking butika. Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang 𝐊𝐚𝐿 with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with 𝐊𝐿𝐿 and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kung naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain. Ako gali si Lisa, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala gid sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko. Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss #Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay. Congratulations to Bea Millen Windorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens. Playtime Entertainment. Born for happiness. Let's go for extra with McSaver's Sulit Busog Meals. Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver's Sulit Busog Meals. Extra busog ka with McSaver's Sulit Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026. Sa McSaver's Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver's Sulit Busog Meals. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Ako si Lilian R. Buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Nagpapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remelito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash.
Gani kamuman. Mag-intra man sa Santon kag XFM libo-libo pa premyo. Salamat gid. O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Makalage na ko! XFM. Katropa mo! Exciting! Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:14. Padayon kita sa ato sining pagparaga diri gihapon sa palatuntunan na Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Sa aton sining palamangkutanon sa aton sining mga tagpalamati. We have posted this online question para sa inyo sining pagsabat. Ano ba lang imo reaksyon sa natabo nga Senate Minority Walkout? It was just a tactic, purely political, a cowardice o kon tinalaw sa pag-engage sa debate, a sign of arrogance, and ang isa diri, the fifth one is, that's a laudable act of the minority, given that they knew nga ini sila mapierdis binotohay. So may mga may mga reactions dari kita. Ha? Just like for example from Jonathan Libuna. Ya takot sila malaman ang maleta, that's the point. Ha? Hambal ni Henry de la Cruz. Hence, good morning. Ha? Saling niya, that's a tactic. Tiyang isa dari ha lang. So far, kung tanawon ta, 2, 4, 6, ang nagsiling, it's a cowardice o kung pagpakita sang pagkatinalaw. Ha? May nagsiling man daring it was laudable. Ha? Isa sa kay Andrew Tolentino. May duhaman nga nagsiling it was just a tactic. Ha? So with that, ladies and gentlemen, your sentiments is also important. Kaya after all, we are spending money sa ila sining supposed to be pag-akto bilang mga legislators and member of a deliberative body just like that of the Senate. So your reactions and your opinions is very, very important on this matter. Sa mga iban pa niya reaksyon, sa kay 𝐁𝐔𝐋𝐿 Espinosa, good morning. Sa kay Ma'am Edna Puray, also good morning. Hambal ni katropang James Padura mo ni. Siya may yung aga katropa, ang amendments pagkanto na sa makabuto ang mga preso. Si Bato may warrant na, ombudsman may warrant na sa isa, kag may duha pagid. So ginabira-birahan, kag ginabraso sang majority, nga pwede makabuto ang mga mapreso. Ha? Amo na yung point ni katropang James Pahadura. But this is the first time si Senator Laila de Lima was accommodated mo. Ha? Through amendments of their rules via sponsoring a resolution through Senator Drilon and Senator Panfilo Ping Lacson at the time. Sa kay Agustos Labios, good morning sa katropan JOECEL. Nagauran ron dya sa amon kada hapon. Sa Antique, gauran ko no to kada hapon. Sa kay Randy Ran Santisas, good morning. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning. And thank you for listening. There is XFM. Sa kay Apple Tabanda niya kagamo sa Senado, mga abusado. They're abusing our, tawag naton, kumpiyansa sa ila. No? That they should engage, supposed to be in a healthy debate. Pagkatapos nga abusuhan nila ng kumpiyansa, ginahatag ta sila man. Hamba ni Ma'am Hermite, good morning. Sa kay Ma'am Lucille Capios niya, kagarot only in the Philippines. Daw dari lang tuod na sa aton is Pilipinas, tuod nga kakinabuha mo na. No. This is not only in the Philippines. Iban gani ginabuyan ay pabangko. Iban gani tinapungulay pa. But we don't want that thing to happen. The most nga gina-expectan naton for them to
engage each other into a healthy debate. Unless otherwise, there's a suppression of right to speak. Sa pagpanilag, unless otherwise, may mga atugi dito on-site no nakasilinga, silingin punggan si Kwan nga maghambal to. Diba? Pero sa pagpanilag, takon basihan talang deliberations lakapon, nobody was prevented by anybody to speak. Only that, ginuntat nilang opportunity to speak bangod sang motion to adjourn. And that's the thing. Kung nga nauntat ang diretso sang isa kag isa to speak because of the motion to adjourn ni Senator Tito Soto. It's already 9:19 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. There is sa XFM 100.7 Iloilo. So, ang inyo sa ring reaksyon is highly appreciated if you could express your opinion regarding this. Ano ba lang imo reaksyon sa natabo nga Senate Minority Walkout sa ato sa ring pulso sang banwa? Taktika lang ba to? Just purely politika lang to? Or pagpakita to sang pagkatinalaw? Or bala to pagpakita sang pagkarugante? Or that was a laudable act, dalayawon nga himo sa mga nagpilong sa minoriya? It's 9:20 dari gihapon sa XFM 100.7 Iloilo. Well, sa iluhan tabing lokal na ton sining balita dari sa ato sining pagpanagad sa palatuntunan na Bullseye. Dari sa aton sa lokal, may issue man dari nga dako, ladies and gentlemen. Ining paggamit bala sa salakyan ni Councilor Shien Marie Mabilog sang salakyan sang Vice Mayor. Actually, it's a government vehicle. Nga naka-issue sa isa sa mga staff ni Vice Mayor Lavla Barunda. Kaya naintindihan ta, ang mga government vehicle nga ini, gina-MR ini, may memorandum receipt ina given, pero dapat ang naka-MR, ang pangalan, kag ang tao must be a permanent employee. Permanent employee. So nga away ini gina-MR sa politiko, sa konsihal. For example, because in observance of that somehow pagsulundan nga it must be MR to a government employee happens to be a permanent one. So mo na nga matingala ka nga iban mga konsyal hindi man naka-MR sa ilaman, naka-MR na sa regular employee nga ara sa iya sining nga opisina. Kaga mga government vehicles, may mapagsulundan dira. The latest was Memorandum Circular 2026-011 nga gina-prohibit ang paggamit sini on Saturdays, Sundays, and holidays except ini mga biyan in their performance of their functions and duties. Sa ila sini nga functions and duties. Kung mayor ka, ti may official invitation na bida sa imo. Kung konsihal ka, gamiton mo sa mga official functions mo because you are invited as a counselor on a certain occasion, nga kahibalo ka, kabahin ina sang imo sini nga function as a counselor. With that, ladies and gentlemen, ang dako dari nga palamang kutanon maniya, kung bala nasunod ang proseso, anong proseso? Ang paggamit sa mga government vehicle during Saturdays, Sundays, and even holidays must be coupled with a trip ticket. Sino ang ma-issue sang trip ticket? The mayor or somebody delegated by the mayor to function as the controller nga mag-issue sang trip ticket. Apamangkot sinong designated sa mayor? Maybe a GSO officer. Somebody sa GSO or the GSO head happens to be si Engineer Neil Ravina or pwede yan i-delegate sa city administrator nga amo ang magahatag kag maga-issue sang trip ticket. And that's during Saturdays, Sundays, and holidays. Kinanglan nun ina, as a matter of regulation, sandigman sa mga issuances sang COA, sandigman sa ato sa mga existing laws. That's why, pala magutanon ini, kahit na picturean, huwag ginaya kaso, hambal nila kuno kon si the late Congressman o kagarin pa, huwag ginaya kaso niya mga awat, kang problema lang siling niya, kung madakpan ka.
Diba? Ang kaso mo dira iya, kung madakpan ka, pero kung di ka madakpan siya, way ginaya kaso. Magambal ka kaso per se bla. Makasuhan ka. Pero kung hindi kasi madakpan, way kagidya kaso. Kaya nga, way ka madakpan mo. In this very case, we would like to get a statement coming from Councilor 𝐁𝐔𝐋𝐋𝐄 Mabilog. Pero base alang-langon ta tiyempo, kay late siya nag-respond, no oras siya nag-respond ka Tropang Alex. Councilor 𝐁𝐔𝐋𝐄 Mabilog, we receive your response too late, abi. And superseded by events also sa national. Can we reset an interview with you maybe tomorrow? At your convenient time within the time frame sa ato sa nga programa, you will be given an ample time also to justify your actions. Kung nga gingamit ang salakyan ni Vice Mayor Lavla Baronda nimo sa imo sining ginkadtuan, and ang ginkadtuan mo kabahin ina sa imo sining official function sa councilor. And number 2, kung bala ina ang may coupled nga trip ticket. Kaya tinalay down naman naton ang mga sistema na dapat sundon, dapat may trip ticket. And ang function niya kadtuan at the time ni Councilor 𝐁𝐔𝐋𝐿 Mabilog must be related sa iya sining pagka-konsihal. Sa iya sining in her official capacity as Councilor of Iloilo City. Kaya pareho sini, kung may invitation ikaw to attend forum or fora kung damo, may different venues. You're invited by a certain group as a councilor to shed light on certain matters and to help them sa ila sining deliberation na for example, and you attend to ginbato nimo, and that is also an extension of your official function being an elected councilor, di ba? So ang isa diri ka pamangkot ang pagpangumpraya sa mga school supplies. It was her office programa bala na sa opisina ya. Kaya kung programa na sa opisina ya, that is also partly kabahin sa iya sining pag-fulfill sa obligasyon niya sa councilor because she has a program to distribute school supplies. Pero kung ina in her personal capacity from her own pocket, that is something personal on the part of Councilor 𝐁𝐔𝐋𝐿 Mabilog. Nga kung ina in her personal capacity, why niya dapat to gingamit ang government vehicle? Kaya that was her personal transaction para sa iya sining politika. And that is personal. So we will afford Councilor 𝐁𝐔𝐋𝐿 Mabilog ample time para madiskusyonan ini. Dari gihapon sa ato sining pagparagad sa palatuntunan na bullseye. Kagang follow-up may kang tanan sa pagpatay bala sa kay Virginia Hasildo, 89-year-old dito iya sa Lidisco Village. Ang suspect na identify sa una tao nila ni ginasaligan bala nga tao. Caretaker sila sa mga propiedad man dara sa Liganes. Tagagihaman Liganes ining suspect actually. Karon nakuha na CCTV. Kaya may CCTV sa sulod sang balay. Pagkatapos nakilalaan siya, ano karon ang status kay siging operation karon sa La Paz Police Station para makapture, madakpan ang suspect niya ini. Ang suspect, ladies and gentlemen, was identified as si Jerry Munahan Lima alias Pablo, tumandok sang Mambusaw but temporarily residing sa barangay Gihaman, Liganes. Ang background niya nakuha ta diri nga si Jerry Munahan Lima bag-o lang kagwa sa prisuhan kaso ya illegal gambling. Ti ang motibo ang inasunod sang La Paz Police Station pagpangawat kay makitaan sa CCTV sa iya sining pagsulod way sa dala nakasuksok sang jacket nga may hood, nakahood sa pagsulod binuksan pasak malam, pinakaon pasak malam sa sulod sang balay. Kay way upod ang malamat that time kay nagpauli ang ila timbang sa sulod balay. So isahan nun lang ang malam. Ginpakaon pa siya pagkatapos kaon nakitaan sa CCTV nga ginliab do ginkuga yabla binraso sa liog pagkatapos ginyudyod pagkadto sa kalan-an sa ila kitchen tapos ginsipa gintapak-tapak
kaginyod pasulod sa kwarto, pagwa sa suspect, nakitaan may dala na sa nga plastic. Ha? The stripe, ining color sa plastic yung sinudlan niya, no? No, stripe, araw, bit-bit siya. Nagwa sa gate. And that was it. Patay na ang malam, ining 89-year-old niya si Virginia Hasildo. Primero, abis ang pamilya kang polis, nga napatay siya because of natural death. May baratian, abi. But it was later on found out, nga nakitaan sa CCTV, nga may control bata, ya dito, yes, abroad. Nga, ang nanay niya gali, ginkuga, ginyudyod, ginsipa-sipa, gintapak-tapak sa suspect, resulta sa iya sininga kamatayon. May follow-up kita dari basi galing alang-alangon sa ato sininga pagparagad because it's already 9:29 in the morning. Dari gihapon sa ato sininga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Kami ara kita sang abi, ha? Serbisyong katropa with SSS. Serbisyong katropa. Serbisyong katropa. Ang porsyon sa ato sa nga pagparagad is brought to you by Vision X Plus. Supplement to maintain good eyesight. Amang Vision X Plus, may lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Di ka mo pwede kabakal sini. Sa sukit ta mga butika kag pharmacy, pwede ka mo na kabakal. May libre dang konsultasyon. Sa kay Doc Ray Pinado, araman na si Ma'am China kag si Ma'am Isen. Kanto lang mo dara sa clinic, umpisa 9 o'clock in the morning. Bukas na ang clinic, subong, dara pwede ka mo kabakal sa tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag libre pa dira ang konsultasyon. Serbisyong katropa. Serbisyong katropa. Basi may mga palamakutanon kamo parte sa SSS liog ko kay Mr. Amiel Hinova bi katropang Alex para lang kuyon tala ni nga to sa nga pagparagad. Bangod kiti may mga concern dari. As far as ang SSS is concerned, may mga bagay-bagay nga ti para matagan ang tanan, pwede kamo kapadala sa inyo sa mga palamangkutanon and concern dari gihapon sa to sa nga serbisyong katropa with Social Security System o kon SSS. Serbisyong katropa. Serbisyong katropa. Amo ning ginahambal naton nga sa tunga mga biyansang turmoil sa politika diri sa Pilipinas. Sa tunga sa tanan nga problema ginapangatubang ta, importante secured ang aton siniputuro. Serbisyong katropa. Serbisyong katropa. Amo na pinaka-importante sa tanan ni. Ma-secure lang puturo mo. Sang una hambal nila para kunong ma-secure puturo mo dapat sa retirement mo, may mga retirement benefits ka. Nang in popular unang GSIS among government employees and officials. GSIS. Kaya pag-retire mo, hambal nila, kung GSIS member ka, you'll become a member of the Millionaires Club. Kaya milyon ang kwaon mong benepisyo kung tingbon mo na ilamsam. Later on, lumagas ang SSS. Kay primero na nagsikat actually yung private based employees. Kaya sweldohan na isang unari. Sweldo namon sa una sa private company 3,500. Ang sweldo sa private company ay 2,000. Oh, grabe. Din ka gobra niya sa gobyerno. Plus sweldo mo niya 2,000. Pilay niyo how? Tiya mga ara sa privados niya, 3,500. Serbisyong katropa. Serbisyong katropa. Asa sa ulihi, gininkrisan mo kami 5,000. Ang government employees 3,500. Nahimo 7,000 sa private companies. Nahimo iya 5,000 yan sa gobyerno. Ti tama kadako gyapon disparity. Hasta sa hulihi nag-abot ang ginatawag sining salary adjustments. Yun di kakakya binayaan tudo-tudo yung pribado. Unless otherwise you'll become an executive officer of a big company ngang sweldo mo dere tiga pamayagpag amo nang hambal nila gapangalimog ka lang sa mga 6 digits maghambal ka 6 digits blaw ganubo 100,000. Serbisyong katropa. Serbisyong katropa. Tinaya sa mi ang halambalanon tas niya grabing sweldo mo daw manager bangko ba. Right now in terms of benefits upon retirement, hindi lang maambal nga ang mga GSIS members lang ang mangin membro sa Millionaires Club. Kung sa pribado kang sektor, you can also be a member of the Millionaires Club if you'll become a member of SSS. Hindi kang sulod sa GSIS kung you're not a government employee. Hindi ka to kaya pamiyembro. Sa SSS ya, pwede kang pamiyembro, government employee ka man, or a private citizen nga you have the means of income nga pwede ikaw makamit sang imo sininga monthly sininga contribution and pagkatapos sang
pulo katuig nga contribution that is equivalent to what we call as 120 contributions, pwede ka nakapahunayon na mahambal nga doha po magbayad sila nga hulaton ko lang retirement age ko and you'll become a pensioner of SSS. Serbisyong katropa. Serbisyong katropa. And sa ato sa nga serbisyong katropa, upod ta nga ato sa nga regular partner sa serbisyong katropa with SSS with Mr. Amiel Hinova. Noon actually mo supposed to be tagpalahuwayan kay nga holiday subong pero galing sa ngalan sa serbisyo publiko mahulam kita na gamay nga chimpo sa kay Mrs. da karon na nga na yung family affair. Serbisyong katropa. Serbisyong katropa. We would like to welcome live sa ato sa studio si Mr. Amiel Hinova from the Social Security System or SSS. Mr. Hinova, good morning sa ato sa programa Serbisyong Katropa with SSS. Sir JOECEL, good morning and good morning sa tanan nga tagpalamatitag tumanaw naton. Hindi tagit pwede ma-miss dapat ang program naton weekly. Ma-holiday man or hindi, no? So, dapat may program gitu. And thank you for coming Mr. Hinova And right now with SSS Mr. Hinova, we do understand samtang buhi ang tao kung may problema. Yes, may amugid. Amo man na samtang nag-exist ang isa ka government agency and isa ka private company, there are problems that needed to be addressed. Yes. Why niya nagkadulang problema? Nabunag kita yung may problema na nga daan mo. Number one, is our problem on how to survive. Yes, correct. Pamangkot sini ang timon ara sa imo gusto mo mga buhi kang pigador, mga buhi kang manggaranon, depende sa imo pagpaninguha Mr. Hinova, di ba? Sakto gina Sir JOECEL, no? Sa pagpaninguha gid sang tao actually ang iya nga kabuhi, no, nakasalalay. Although syempre sindihan nato may mga factors nga mayara sa iban medyo masulhay, pero mayara iban nga challenging. Pero as sambal gani sa aton sa makatigulangan, sige lang move on, hulag lang hulag, no? Hasta nga malabot naton. Regarding yes SSS, ang mga problema kon kaysa is may mga transition abi nga nagkinabo from purely manual to digital. That's correct. So dako nga challenge at the time ang transition period. And up to ng problema kay ang iban nga mga miyembro, they used to be a member of SSS prior sa pag-digitalize sang operation. Ang problema sini kay why nila ma-check, why nila ma-update ang ila sini nga mga records, Mr. Hinova. Yes, so amo ning na-discuss naton before nga parang why problema ang inyong sini nga SSS membership and contributions. Try to visit sa inyong account online or try to check with SSS face-to-face in any branch of SSS available to you, Mr. Hinova. Doon nakuha mo actually ang thought ko before ko din magkato, Sir JOECEL, no? Amo man na actually since yesterday, doon man ang isang aton nga gasol sa isip naton. Nga ginabalik-balik man naton diri permi sa program nga regularly, hindi man siling Sir JOECEL nga everyday mo i-check mo. From time to time, i-check mo if you have if convenient sa imo oras, you should check your record kay damo kita na experience Sir JOECEL nga when the time comes nga medyo luya ng member or more so ang budlay pagid kung wala ng miyembro kag dito ma-discover nga may mga concerns ang iyang record. I became a member of SSS way back in the 90s. Yes. At the time, manual pang tanan. Mapila ka pa sa SSS. Ang payment is face-to-face pa with SSS. Nabilong man ko na sa mga era, Sir JOECEL. Kabot ka pa. Naabtan ko gid ang ina nga proseso. Kaya ang digitalization came after mga 2010 up. Mga da 2010, that's correct. So, during the transition, maybe sa kadamuon and millions ang members ng SSS, may ara kon kaisang misplaced documents or somehow masiling nato sining basi may problema sa contributions nga why ma-credit and so on and so forth. So importante para sa akon at the time kun nga ang nasunod ko nga ang akon nga contributions updated and so on and so forth. Nabalaan ko nga may bingaw ako pag sa Ilocos RMN. Nabalan kong may bingaw ako pag sa Ilocos sa MBC with Action Radio. May bingaw ko da. Pero ti loy man ko kay tiga pangampo man ang local management nga siling ti Monica Moto. Okay, I let it pass. That's my personal nga decision ko. Now, na-update lang kag nabalaan ko nga updated ang akong contributions. Ang ginhimo ko is
normally masami ako nga nag-loan. So hindi pwedeng hindi ka ma-update kung may bingaw kung mag-loan ka. Nabalaan ko lang nga may bingaw ako sa magsaylo ko sa RMN. Sang nag-loan ako sang hara na ako sa MBC. Kag hindi lang man actually ikaw, Sir Josel, ang muna. Ibang gid nila ma-discover kung mag-apply sila salary loan. Kay kalabanan mambal nga rejected ang application kay may mga kulang. Oo. So, cases like this, anong point na ton? May mga ara pa nga gulang pa sa akon sa imo, Mr. Renova, nga naabtan sang manual processing, nga subong ti digital na halos tanan. Pwede pa man manual pero gamay na lang siya na nagakadto sa SSS. Ang point diri nga why gili nila ma-update ang ila sini nga status or ang ila sini nga contributions with SSS. That's why nga may mga problema kita sa SAS. Mambal, ay, may bingaw gali ako. Nano man yung SSS nga hambal kay employer ko. Nabayaran gali kay wala. Is because of lack of updating. Hindi man siguro, actually in fairness man sa mga members nato, hindi lang lack of updating, Sir Josel, sa ila man, no? Kag siyempre sa office nato, sana hindi pagid mo man, why man text before mo? Wala man, hindi pagid widely used ang email. But we also see before, Sir Josel, ang challenge nga kung mag-verify ka bisang una makadto kagid sa office ni SSS. So kung kalabanan, kung matabuan nga ang imo duties Monday to Friday man, there are some nga gina-schedule nila sa leave nila or ma-absent. That's why naintindihan man nato ang challenge before. That's why when we transition sa digital kag sa online services, amo na ginahambal naton nga at least it would be more convenient na sa for those nga magagamit kay without taking your leave or absent sa imo nga trabaho, pwede mo ma-check. Pero amo nang challenge before nga na eliminate naton matamat because of the transition naton sa digital. Yun yung digitalization brings a lot of problem to us if not resolved immediately. Taking for example, ako not with SSS, but with another government agency. Nag-apply ako clearance. Di ko lang pag-mention na specifically ang agency. Nag-apply ako clearance. Ang akong status hit. Butang balon sini, may problema. Pinamangkot ko ang agency concerned. Nga hit ako, sila nga mga 30 days after mo pa ni makuha ang imo clearance. Kung nga man, because sila niya, you have with the same name. Hindi kami parehos apelyido, parehos kami ngalan, parehos kami, ang iya apelyido is my middle name. Pagkatapos hindi kami parehos apelyido, so ginhit ako, kaso murder? Hambal ko Uy, kani ako napatay nga ido kag kuring, may kaso akong murder? Sila niya, that's normal kay sa transition sa digitalization. Sila niya, basta gani, kaparehos kamungalan, ang imo middle name kapilyedo you'll be classified hit ang imong application needs further verification. Basi ikaw gid man o kung hindi gid man ikaw. So kinahanglan sang agency a time to process. So what we are saying is, amo man na ang problema with all other government agencies, katulad bisang GSIS, SSS, we need to check sa nga to sining membership status. Buhi pa bala kita or patay na, may loan pa bala ikaw, kunway na, ang hambal nila sa una, basi ginlunan ang imo nga SSS number, which hindi na pwede subong because of digitalization na Mr. Renova? Hindi man nato mambal nga imposible, Sir Josel. Kaya ang mga maalam nato, nga kuturan, nga gusto yung mga tunto, nag-adapt, no? But it is very difficult mambal naton because of the added layers na nga gindugang naton. Subong, amo na blagambal nila nga, amo na yung problema gani kisa Sir Josel bala. Nga the more doon mo sa una mag-access ka sa online mo, user ID password lang. But because of this mga concern about hacking, nag-add kita another layer which is nag-add kita OTP, dapat updated mo number. So nagadugang ang layer naton which is we ask nga ang aton members ka pensioner nga bear with us kay nga mga added layers of security nga gadugang even sa mga documents nga gina-require naton is because of gina-preempt naton nga matabo ina. So
going back naman niya sa manual to digital transition, amo gina Sir Josel kay ti syempre mano-mano kagid no. So it is both the responsibility man ni SSS and the member nga dapat ma-check niya man no kay ti sa kadamuon sa member naton hindi naton mabalan nga ay nagubra gali ni siya sa amo niya company or wala siya nagubra diri. Cases for example or a case for example Mr. Renova, if you would like to check sa status mo, duha lang ning prevalent buta mo say nagatuhaw bla from time to time ining number ya SSS number niya and contributions nga nalunan I don't know kung may ara pa na nga case subong and ang SSS number for example nga buhi pa siya pero ang record niya patay na. Cases like that, anong himuon sa miyembro Mr. Renova? Actually, ang aton nga officer Josel with mga cases for request nga may mga corrections or may mga may aragit kita ya procedure with regards to that no. Kung sa loan naman we have ang ginatawag naton nga kung according magambal siya bikaron nga nalunan ang iyang SSS nga wala siya nag-loan, may ara kita ginatawag nga form nga gina-fill upan and then na-forward na naton sa fraud department naton, fraud investigation department. Same goes with kung mahambal siya nga ginkliman nga patay na siya no pero buhi siya magiging na siya sa ginatawag naton may mga form siya fill upan may mga attachment na siya number 1 ang attachment niya birth certificate marriage contract or what other documents it would prove nga siya ng miyembro kasi ang pinaka basic naton nga dapat mabalaan is kung the same person na sila. It's either loan man or whatever nga record ang iya ginapa-correct. Same goes with the correction sa mga contributions. May form man kitang gina-fill upan and gina-verify na sang department kung anong department or section nga gahandle sina sang case kana. So ang pinaka-importante subong Mr. Renova para malikawan ina mas maayo nga the soonest possible time ma-check dayon ang imo sining contribution status. Kag actually Sir Josel, if in case kung ano man niya magwa sa investigation, kag it will be proven nga either amugid man na or otherwise gina-inform gid naton ang natungdan. And if proven nga wala gid man siya nga sample wala gid man siya nag-loan or kung nag-loan man siya mabalaan na kag SSS is doing the necessary man kay number 1 gid yan naton nga always ang ginahambal nga kung imo ginaya benepisyo imo gid na ya. Sa mga cases like this, ang mga complaint tabi nga nalunan ang SSS number yan contribution pagkatapos may buhi nga patay na sa record sa SSS. Ang pagtadlong sinisang record, how long will it take mostly, Mr. Renova? Actually, ang inabi nga case for example, if depend on ano kadugay na siya. No? Kung hambalo naton kung 1980s, 1990s na siya, it would take longer, Sir Josel. Kaya nga, hindi, amo na balambal sa iban nga amo lang gid na ang application, it will take time. Kaya nga ang investigation, if in case i-investigate na siya, hindi man na pwede nga hilaw ang pag-investigate, Sir Josel. No? Hindi man pwede nga dali-dalion naton ang pag-investigate without although hindi ako hindi ako privy sa investigation nga department kung anong proseso nila. But I do believe nga isa-isahon kita nila, Sir Josel mo kung from the very start kung diin kag natabo nga amo ng effects ang ina nga case nga gin-refer sa ila. Pero kung hambalo naton from the start of that digitalization, Sir Josel, budlay-budlay na nila nga maubra ang ina nga klase sang pag-fraud no kag kung maubra man nila ang balo naton hapos siya i-trace. Kay for example cases like this, I don't know kung insakto nga kung sining comprehension Mr. Renova. Una i-ascertain nga ang ina nga SS number really belongs to the complainant. Yes, amo gid na. Number one. Yes. Number 2, as a supporting pieces of evidence or proof nga nahibaluan mo kung saan sinuman ng employer mo before. Yes, so certain ipakita mo may establish nga ikaw is an employer of that company nga mo na nagabayad sa mo ng SSS number. Yes. Mga mo na anything that will prove that kung makamasufice ang ina nga question.
Kay titud, that is worth hundreds of thousands if not millions if mishandled ang case abi Mr. Renova, no? Sir Josel, kung I don't know pero sa inyo binga time balang ko naabtan nyo gidyang manual sa una sa ano mo, which is sa una mga documentation Sir Josel, kung magkadto ka sa Manila for example, pwede ka fill up form, submit ka dito, hindi mabalan sa Mindanao, no? Kaya wala pagid man that time, hindi pagid siya naka-centralize ang information. Tapos pagkadto mo sa example na natin sa kasal Sir Josel, no? Pakasal ka sa Manila, hindi mabalan sa Mindanao sa una, budlay mabalan nga maging kasal ka gali sa Manila kay may magakatabo giman nga may double marriage sa mo nga time, no? So amo na siyang isa nga mga concern nga hopefully kag hindi na matabo kay tungod nga naka-centralize ng information naton subong. Ang kalimbawa sini, this is just an example ha. Pareho sabi buhi papatay na. Cases like for example, if somebody mag-ubra-ubra karon abi lalaki abi no, ang claimant. Ang lalaki gindeklarar abi sa record sa SSS kapatay. Ang problema sini if somebody naghimo sang marriage contract number 1. Nya siya married to the claimant. Pagkatapos ginhimo-himuan yaman sang death certificate, may Recto University kita. Pagkatapos ang death certificate naghambal nga napatay ka na. And then isubmit niya sa SSS during the transition period. So record mo dito patay na kay may submitted sini nga marriage contract, may submitted sini nga death certificate. Pero actually ba lang Sir Josel with regards sa mga certificates subong, damo-damo na kay ako mismo sang naga-frontline ako before. We were trained man to check may mga security features naman mo even ang mga marriage contract birth certificate. Because of that concern nga sa una pwede mo marekto-rekto, no? So in fairness man sa agency nga nag-handle sina, nag-add man sila sang layer. There was an extent gani Sir Josel sang una nga sang naga-frontline ako, gadala pa ko blue light mo. Kay pagbaliskad mo na, pag blue light mo na, nagasiga na siyang docket. Mga that's the such things bla nga naga-adapt man kita. Kaysa una yung requirement lang yan, birth certificate, marriage certificate or what. Makuha mo na sa NSO, National Statistics Office, now PSA, Philippine Statistics Authority. Makuha mo ina ang tawag nga NSO Authenticated Certificate. Sa una kahapos ipike. Subong may security feature na. May mga barcode may na. Barcode. Pagkatapos may ara sang security feature ya. Sa kwarta na bilang gasiga siya, dapat ko sang term Sir Josel. May naga-illuminate dapat pasigahan mo sang mga gamit na mas certain kung bala piki na kung hindi. Katulad sang kwarta. Pag may ara siya nga hindi visible sa naked eye Sir Josel nga mga background dira. Mga mo na siya. Pero as far as ang SSS is concerned, sa mga cases like this, kung may mga amo na nga mga problema, may department gid nga nagatalupangod sini Mr. Renova and may ara gid man ina sang resolution nga magwa. Yes Sir Josel, ara ginaya in place man ang aton nga system and procedures with regards to that, no. Nga kung fraud ang concern, it would be referred sa fraud investigation department naton, which is ang I'll grab the opportunity na lang Sir Josel nga i-mention nga kay damo if even sa mga social media bala damo subong ang naga-try mag scam sa mga members naton. So if they feel nga na-scam sila, they could email sa fid@sss.gov.ph. Brought about naman niya sang digitalization, damo press naman na Sir Josel gambal bilang nagdaog ka sa raffle. So you can claim pero maklik ka sa amo ni. So mga muna cases they could refer man sa fid@sss. Same goes with the manual ang inistorya naton kay na drama na namon gina-refer. Okay. Sa mga cases like this, we do understand, pangunahan ko na lang ang palamangkotanon sa mga natungdan if in case may aragin man mag-arise, Mr. Renova. What if somebody claimed, for example, in your behalf, death claim, for example, pero buhi ka pa, what will happen to that amount nga na disbursed ang SSS under your SSS number? Bala to be deducted in your claims or it will be shouldered part of losses of SSS, Mr. Renova?
Well, it depends, Sir Joecel, no? Kung in case anong magwa sa investigation naton. If in case third party or other person, man for example lang non-related claimants, no? Oh, it would be formed part of the investigation. Sino na siya? Kag bisan sa diin man siguro Sir Joecel nga bisan sa lihin naton gambay nga kung may ginobra ka nga sala lagson kagid. Kung sino, pero syempre we should determine kung sinong nagobra sa sala. No? If kaya naton siya lagson gid na naton. So mera man na, bisan sa application naton subong Sir Joecel sa mga claims naton naka-state na even sa mga affidavit nga if in case nga may fraudulent or misrepresentation on your part nga nagbutig ka, liable ka. Without judging abisa kung sino man yang natungdan abisa ni Mr. Renova, no? Pero ang kalabanan ng mga cases sini nag-arise man lang kung may double claimants mo. Ang mapatay bala kalabanan sini lalaki. May mga double claimants kay may naga-claim diri nga asawa, may naga-claim man dito nga kuno asawa. Lugar check upon, may marriage contract ang duha because asawa na hindi pa digital ang tanan. Problema sini pamangkot naman lang sa ulihi sina kung sino dapat kay sino dapat ihatag pero sa internally may rules darang SSS, no? Yes, pertaining to that. aside sa documents, Sir Joecel, may mga other man kami nga layers pag nga gina-check naton ang veracity sa mga documents nga na. Kag kung sino gid ang rightful. That's why ambal naton with anong ganing term naton. Ga-follow man kita sa ginatawag nga number of days nga should be processed, no. Pero syempre during that period may mga proseso man kita nga especially sa death, Sir Joecel. Pension it will form as sa iban kung qualified sila, it would form lifetime pension mo. So always gid na ang rule sa aton even sa mga sa amon subong sa frontline nga always gid ang number one is dapat makadtong benefit sa rightful nga person. So very careful man kami kay kabalik sa Sir Joecel if magsala man bi ang frontline nga mag-receive. It will cost you, for example ako bika 13 years in service ako. 2 years na lang may JOECEL na ako. Isa lang kasala ko Sir Joecel, lang 13 years in service ko, it would go to waste. Kaya hindi may probability nga kung mag-gross negligence siya makakas ka sa serbisyo. Wala ka pa kuhaon nga pension. So very heavy man, no. In the side of the employees, amo ginang aton ginatanaw nga dapat as much possible ma-follow nato ang rules. Wala man tagambal nga imposible obrahon ina nga mga bagay or matabo. But I mean hindi siya imposible but very difficult na Sir Joecel with amo ta ganina mention naton kay na because of the added layers nga gina-require before naton mabayaran ang isa ka claim. Pero ang pinaka-key dari, ang pinaka-liabi is as early as of now check nyo ang contribution status ninyo with this SS. And aside from that, Sir Joecel, in the spirit of fairness and justice man niya, Sir Joecel, if proven nga kung ano man ang magwa sa resulta, kagamo ginayang nagwa. So, ang SSS is fair man niya. Nga, kung in case nga, ang balo naton, may mga cases, for example, nga, actually, may aragi kuya first-hand experience, Sir Joecel, when it comes sa loan na, nga mother siya sang college kong nga friend, no, nga nag-work before sa bank and then nagambal nga wala siya yakono ka loan, no. May mga cases man niya nga paggawa sa investigation siya gid man niya nag-loan kiti may mga hawid patuya nga mo nga period. Later on, siya mismo nagambal nalipat gid man ko. May mga amo man na cases. No? May man niya cases nga other than that nga kung ano magwa sa resulta, may mga recovery man niya kag may mga measures man nga inobra sa SSS. And if in case may fault man ang empleyado, may mga administrative man na siya nga patubangon or kung ano man na ang mga sanctions ang iya tubangon on sa iya nga action, Sir Joecel. Pero sa online nga sistema, for example, buhi patay abi no status. Mahibaluan mo dira sa imo sining pag-check sa imo sining membership status kung you are declared patay na sa pag-check nimo sa imo sining status sa membership. Whatever record, Sir Joecel, nga makita namon, almost majority makita mo Kaya kung naka-synchronize man ang or naka-ano man ang record mo. So under the benefits, makita mo kung ano mga benefits ang na-applyan na sa imo. Under the loans, makita man na dira kung ano ang status kung kapila ka na mag-loan. Even kung kapila ka na mag-employ, kag sino mga employer mo, maara na dira
siya sa imong employment history, which is ambal gani naton kung iban may gina-require sila sa employment history sa iban nga agency, ginapaprint ambal ginambal naton i-print nilang sa ila online kay kompleto man na daw. If in case nga gin-report gid man siya. So ang importante sinata kung nabudlayan kamo magparehistro sa online, nabudlayan kamo sa sistema sa online or using the technology, you have all the time to visit any SSS branch sa Mr. Renova para mag-assist. Yes, oo. That's the reason, Sir Josel, nga bisa nag-transition at kita sa digital. Aside from the branch naton, nag-create gid e-center department. E-center section, I mean, ang SSS para for those nga purely digital lang ang ila transaction. Ang counter naton subong is for those naman nga manual nga may nabilin pa nga manual applications. But rest assured, Sir Josel, no, forever whatever nga concern ni member naton or pensioner nga forward sa aton, there are procedures kag there are persons nga mag-assist ginaya sa ila. Okay. Siguro that answer some of the questions pertaining sa status nga nalunan nila SSS number, or if not, they were declared patay abi sa record nila sa SSS. Much better, especially for those near retirement age, to check ASAP sa inyo sining SSS membership status and contribution status before any SSS branch kung nabudlayan kamo digitally. Yes, Sir Josel, no. Kung e-center, kung digital, pwede man sila. Or kung hindi siya under sa e-center, pwede gid sila sa mga counters naton, Sir Josel. May palamakotan nun, inihalin sa kilala ko ni, kumpare ko ni. Good morning, Katropan JOECEL. Pamangkotabi si Sir kung ang loan mo wala fully paid guro. Kag nag-stop, sige-sige na ya penalty. Ano mayo himuon, wala sila option, ma-waive ang penalty. Halin kay Bernie Rindahe, Mr. Renova. Yes, Sir Bernie, good morning. Actually, may first-hand experience na Sir Josel. Kay ang loan, miyara kita nga programa sa mga ginatawag nga console loan or condonation of past due loans. So, pwede na applyan, Sir Bernie, para ma-waive ang penalty, which is online man na. Kung gusto mo may brief idea about dira, i-search mo lang ang SSS console loan sa aton website or sa bisan sa mga browser sa internet. Naka-state na dira kag pwede mo na siya ma-applyan, Sir Bernie, para ma-waive ang imo kag pwede staggered payment. Kon may kon may ara na siya sa member na siya sa tawag na to sin online group. May SS portal ni SSS. May SS portal kana sa kay Pare Bernie. Check mo lang sa SSS portal mo na under sa console loan, no? Loans nga tab, tapos under sa console loan. Okay. Or consolidation of past due loans. Tapos may instructions na to follow na Mr. Kag makita yaman na, Sir Josel, dito kung pilang i-down niya, pila kung gusto niya one-time payment, pilang mabilin, pila ang penalty nga ma-waive, pila ang amount na lang ni bayaran kag kung gusto niya i-installment. Kung nabulayan kagid, ni kami, parehas lang ni kami, tubo-tubo kami ni. Ginhawa ko kalagas ang natawag sa nga teknolohiya man para mangin teke man tagamay. Pero kung nabulayan kagid pre, nahimuon mo, bisita ka lang to sa opisina ka SSS para magpa-assist sa may nag-assist actually sa e-center man. Oo, sa e-center. Kay ako I can tell you my story nga ara man ko sa amo na nga sitwasyon before pero fully paid na ko subong. Congratulations. Daw sang lang to, Sir Josel, no? Oo. Daw Marso ako naka fully paid mo. Oo, dumang ko to, no. But well, we are glad man gani, Sir Josel, nga it was tungod sa to gani nakaprograma ako diri. So amo na nga ang kaimportante bala sa amo ning programa para sa mga SSS numbers, we are millions millions kita, Mr. Renova, as of now. Kami abing mga miyembro, no? Hindi lang miyembro, pensioners pa, Sir Josel. Kita may mga programa man kita nga hindi lang man sa members nga active, but may mga programa man kita sa pensioners gyapon. Aside sa ilang nga pension nga ginabaton. May pamangkot dari Mr. Renova. How about ya ang miyembro nga nakaabot na 60 nga may ara gali
nga contribution sa SSS nga wala siya makakomply sang 10-year requirements or 120 contributions, pwede sila makapadayon sina? Yes, sakto gina Sir Josel. Kay ang always nga term nga ginagamit naton, wala lapsation ang membership mo. So regardless of age, basta may ara ka na ya contribution prior ka nag-60, pwede mo siya tapuson, bayad kung kaya mo pa magbayad. Or ang iban nga ginaobra nila sang kabataan nila, ang kabataan nila ang nag-continue sa pagbayad sa ilang voluntary contributions ang ilang parents para may pension man later. So sa kay Capbots Florentine sa Barangay Katropa, Kapians, Molo Plaza. Capbots, Nigo kami ni. Oo, kita ay makawan ni Mr. Hinova. Kay sa una office naman nalalang sa tabok. Oo. Dira ang kalapihan man ni Mr. Hinova. Kung may mga katropa kita dira, parehas bisi mo kung may ara kada nga ginabuog-buog sini nga ay may SSS contributions ko to. Pagkatapos basi abtan ko si Sinta o nagsisinta ka na, pwede Capbots mapadayon galina until makalabot sa number of contributions that you are already eligible nga magbaton pension, Mr. Hinova. Yes, that's correct. Kay pareho sila na Sir Bots nga may pension na dayon. Oo. Pensioner na galis. Tingala ko nga isa Panihol-nihol na lang sa si Capbot subong Tingala ko nga sang ka amoy lang sina ambal kape ganida. Ako bala. Ang manakabuot si Capbot siya kag taman ka maalwan. Abi ko kung di ka kuman ka lang daw kapitan kay gyapon sa barko mo. Gali mo kay pensionado na gali. Panihol-nihol lang si Capbot subong. Pero balat naman na grabe man ang suporta ni Capbot sa aton dara sa Molo kay mga hindi ko lang pa-mention, may isa ka migo man naton nga barangay kapitan nga na-encourage siya magbayad, mag-continue payment. Kay tungod sa iya. Kaya na-encourage siya pagbayad sa kag-continue sa SSS niya. Nya 51 anyos ako subong pwede pa ko pamiyembro sa SSS kay ti kon pulok tuig ang kinanglan silang yang contribution ti 61 ako na lugar makatapos. Wala limit Sir Josel sa age. No. Pwede gid siya ka-continue kag wala man actually kakadula ang contribution Sir Josel nga ang balsang iban bala nga mayara kita nabatian before nga kung dugay man na wala na bayaran abi nila mabalik ka sa puno or gakadula or gabuhinan ng contribution so wala man Sir Josel you need to continue lang kag kun anong kulang dugangan lang kung kaya pa bayaran. Gusto yagid maklaro ni Pariberni rin dahil mo siya ara pang condonation sir ako na lang masabat sinit para segundahan ko Mr. Hinova ara. Yes. Ara pa sir kay wala kita subong ang aton daw regular program na ni siya subong. Kaya nga kon nga loan actually including the penalties actually. Ang bala ko nga do kulang sa bulan niyaw. Sobra pa basi 2 bulan ko ni nga suldo ay ko suldo kon bayaran ko tanan. Pero lugar nga magwa ang akon sini nga after the condonation nag-apply ako console loan. Again waive ang mga other penalties. Gamay na lang ang actually good for I think 6 months to pay at the very minimal amount kulang ang duha ko tanik bulan suldo kon ginbayran ko pero with the condonation nabayran ko in 6 months nga why ko lang mabalik gani nga may deductions man ang akong suldo Actually Sir Josel idugang na lang nato no ang whatever kay ti mambal sila how about the interest so syempre it will form gyapon sa balayran pero tandaan naton Sir Josel ang interest kinabalik man na naton in the form of benefits so gabalik sa funding ni SSS and then amo nang ginagamit man naton to support sa mga benefits kay ti ang loan niya Sir Josel once in 2 years lang kisa once in 6 months kay may bago kita pero benefits as long as may ga-apply mabayad gid sa SSS so we need other means nga para ma-support na so in the form of amoni nga mga may loan programs kita. But one thing for sure right now Mr. Hinova that is strong and going stronger pagid. Yes, Sir Josel, kay kung tanaw naton nagpagwa kita last time sa press release nga nabilong na kita sa I think kung di ko magsala naka-trillion. Kaya at the same time because of the added naton yung mga programa sa investment naton nag-strengthen man no. That's why kung makuton nila what is the proof? The proof is ang increase naton last year which is start kita 10% increase
September last year. September last year sa mga retiree and disability pensioners, 5% for the survivor. And atong gin-announce nato last time nga instead of September this year, i-early nato next month ang increase naman nga second tranche. And the last tranche or the third tranche would be September next year. Napamangkot ninyo amo ni nagapanghawid ako na lang mapamangkot. Kung paano ginasustain ini sa SSS ang mga benepisyo nga ini nga may ginadugang pagani sometimes ini ang kwartata if it reaches trillions, part of that gina-invest ini, for example karon may obrahon nga airport ng gobyerno, ga-investment dira ang SSS, mambal karon nya kinanglan sa gobyerno maghulam kwarta para nga i-finance dira with the certain interest. Pwede dira maka-invest ang SSS, mahambal da karon ng gobyerno. SSS gusto mag-invest, mahulam kami da 10 billion with an interest monthly amo na investments ang SSS na cases like that, di ba Mr. Hinova? Yes, may mga amo na ang example, Sir Josel, pero ang number one ginaya nga gahambal sa SSS nga bago ta ka paulamon, sigurado dapat nga mabalik mong kwarta ko. Kaya hindi niya akong kwarta. Kwarta ni sa mga miyembro namon. So may mga prerequisite nga dapat hindi lang siling insigida mapaulam kita, Sir Josel. Ang tanaw dira, especially kung hindi siya government ba ang mabaro. May mga certain parameters na siya nga i-check nga ma-ensure naton nga hindi ma-put to waste ang inang mga fund. Actually, natunga-tunga ining SSS no kag GSIS, they can be considered kun mag-sanyog pag ining SSS and the GSIS, they will become a financial institution after all. Actually, ang tanaw natin, Sir Josel, self-sustaining ang SSS mo. When speaking of SSS, self-sustaining, kaya nga, whatever nga benefits ang ginatag ka programs natin, it comes from the contributions of the members, ang earnings ni SSS sa mga investment. So, gina-cycle lang na natin, ginabalik sa fund and ginahatag sa membro para mo sustain natin. So, balo natin, Sir Josel, nga amo nang ginaprotektahan natin nga ma-maintain ang stability nga. Actually, ang SSS is also earning sa mga borrowings, sa mga nagahulam. Kaya may gamayng interest na ginapato. Yes. Very, very minimal interest. So that's part of the earnings of the SSS. And ang isa pa dari, tibuhi man gani bangko nga waay gani sang member contributions. Ang inyo deposito nga, binyo, ara da kwarta ninyo, ha? Amo na nga kuha ng deposito mo da karon mahambal ka, may deposito ko to 100 million. Makadto ka lang sa bangko, kag mag-walk-in, mahambal nga, ay kuhaan ko 100 million. Hindi, mahambal na bangko, pwede tagaan mo ko anay 24 hours para ma-provide ko 100 million sa imo. Because wala ako disubong sang amo nakadako nga cash. Gina-invest man na sang bangko. Yes, so, ang SSS is same, may similarity to that kind of operation. Ang difference lang galing, Sir Josel, sa SSS naton, kaya nga, kung ni-withdraw mo siya in the form of benefit, especially sa retirement, lifetime. Nga pag-withdraw. Kag way limit yan, no? Wala limit. Pag kung gabail ka sickness or maternity, especially sa maternity sa female members naton, Sir Josel, kung term naton nga malangko yan siya every year, maximum 70,000 man ang benefit natin. Dako man gali. Oo. Ang mga ginambal natin, Sir Josel, nga bisan wala ka pa nag-retire, every time you avail of your benefit, part of your contribution ginabalik na naton, pero wala yaga kadula ang imo nga eligibility nga maka-avail sa pension when you reach the age of 60 or 65. Okay. Kabay pa naklaruhan ka mo, feel free sa pagpadala sa inyo dugang nga pala mangkutan nun. Nibaluan ta damo pasang gusto man ako ipamangkot para maklaruhan ka mo galing kay ti we're running out of time sa ato sila nga pagpalagad. After all, it's a holiday. Enjoy your day. It's a holiday right now. Eid Mubarak, Sir Joseph. Oo. Sa inyo tanan, Eid Mubarak. That's the greetings sa mga Muslims. It's not Happy Eid al-Adha, but it's Eid Mubarak. You're praying for prosperity among Muslims. Now, lastly, Mr. Hinova, message coming from SSS. Yes, Sir Josel, no. Kung ang aton na painomdom always good. If ever may mga concerns man ng aton members or information sa kilala nila nga hindi masabat sa aton nga online, hindi man masabat sa aton website, open gid actually ang branches naton to cater to that. And rest assured, Sir Josel, nga mga programa naton is designed gid para sa mga miyembro naton.
With that, we would like to thank you. Salamat, Gid. There you are, si Mr. Emil Hinova from the Social Security System sa ato sa ring serbisyong katropa with SSS. Serbisyong katropa. Serbisyong katropa. Why nagaling ta tiyempo sa ato sa ring pagparagad. We would like to thank you, ha? Don't worry. Ang inyo sa ring iba niya mapala magutanon. We'll reschedule that next week. Every Wednesday ning ato sa ring program. There is XFM with SSS. Ipalabot natin iba nga pala magkutanon yun next week sa ito naman next edition sang Serbisyong Katropa with SSS. Serbisyong katropa. Serbisyong katropa. Thank you for joining us. There is XFM 100.7 Iloilo. Sa technical side, upunta si Katropang Alex Saspa and Katropang BJ Serada. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si Katropang JOECEL BANYAS, XFM News. XFM. Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xantone Plus Gold sa akin with proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy. Xantone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xantone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga katropa, exciting dito!